We are all growing older. Vikas is not well also, he was saying he was unwell, एम्स में थे वो, मैं भी बीमार हूं. हम लोग कब तक ये बात बोलते रहेंगे? घर बनाना, दोहा को एक रखना, थांसा लाना बहुत मुश्किल. घर को तोड़ना, परिवार में झगड़ा लगाना, थांसा तोड़ना बहुत आसान है. आप डिसाइड कीजिए. If the Tiprasa society has to survive, Doha has to survive, do we need Hansa or do we need to fight with each other? यहां में गुरुई लोग हैं, वहां में बुमा लोग हैं. Have we done enough for the women? Women's reservation bill पास हुआ. मैंने आज तक एक भी तिप्रसा मेरे पार्टी से कोई कहीं से भी हो, सोसाइटी के लीडर को नहीं लेता कि बोला वेरी वेल डन, गुरु को अधिकार मिलना चाहिए. तो हम लोग भी कैसे आगे बढ़े? इफ यू कीप द विमेन बिहाइंड, हम लोग तालिबान हैं. आप ये कपड़ा नहीं पहन सकते हो, आप उसके साथ बात नहीं कर सकते हो, ये लाइक तालिबान. कोई भी प्रोग्राम हो, हम लोग का पूरे लोग आके यहां में ममिता डांस करेगा, वजागिरी डांस करेगा. हम लोग भारत माता बना के रखते हैं, लेकिन भारत माता को कोई अधिकार नहीं है. आज प्रॉपर्टी में, संपत्ति में औरत को कुछ मिलता है? तो अगर तिप्रासा सोसाइटी हैज टू मूव अहेड इन लाइफ, वी हैव टू स्टॉप ट्रीटिंग वुमेन like Barbie dolls. We have to give them actual power, and actual power on land and financial power. And I am saying this to you. I have 4 sisters, I have a mother. We have to do this. Otherwise, कोई भी सोसाइटी आगे नहीं बढ़ेगा. और परिवार को एक रखने वाला मां होता है, बहन होता है, किसी का बीवी होता है. So, intellectuals of Tripura should also see how intellectual they are when they treat their wives properly, when they treat their sisters properly, when they treat their mothers properly. हम इंटेलेक्चुअल बन गए, हमारे पास डिग्री आ गया, लेकिन घर में मैंने अपने माँ, अपनी बीवी, अपनी बहन को इज्जत नहीं दी. अपनी बेटी को बोला तुम्हारा ही उम्र हो गया है, तुम शादी करो. तो हम क्या खाप के इंटेलेक्चुअल? Self introspection is also very important. Finally, अच्छा, औरत लोग जो बुरी लोग हैं, हम ठीक बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? आपको पावर देने का बारे बात कर रहा है, गलत बोल रहा है कि ठीक बोल रहा है? ठीक बोल रहे हैं. थोड़ा जोर से बोलो. चुपचाप रहा तो कभी कुछ नहीं मिलेगा. अपना अधिकार के लिए आपको जोर से बोलना पड़ता है. ठीक कि गलत? नहीं, और सुनाइए. ठीक कि गलत? देखो, अभी ठीक बोल के वापस मेकअप करने से नहीं होगा. आपको अपने अधिकार के लिए फाइट करना पड़ेगा. यू हैव टू फाइट फॉर योर राइट्स. एंड ऑल ऑफ अस तिप्रासas, वी हैव टू स्पीक एंड वी हैव टू फाइट फॉर अ सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस. हानि गुस्सा बोलने से नहीं होगा. हमको एक दूसरे से कम लड़ना है, क्योंकि जब हम लोग लड़ते हैं तो हंसता कोई और. मैं ये सीख गया हूं, इसके लिए आई डोंट वांट टू फाइट. आई वांट टू स्प्रेड लव, एंड आई वांट टू गिव समथिंग टू माय पीपल. एंड माय एम इन लाइफ इज नो लॉन्गर टू बी अ पॉलिटिकल लीडर. मैं अपनी मां को एक बात बोल रहा था परसों. मां, पैसा दादा से आया, महल बाप ने दिया, आपने हमको खाना दिया, सर के ऊपर छत दिया, शिक्षा दिया, सब मिला है मुझे. लेकिन एक चीज जिंदगी में आपको खुद कमाना पड़ता है, वो है अच्छा नाम. वो बाप दादा से नहीं आता. और मैं जानता हूं कि मेरा अच्छा नाम तब आएगा,
जब एक गरीब तिपरासा बोलेगा हाँ भूबाघरा ने कुछ तो दिया, ये आपको ऐसा नहीं मिलता है, इसके लिए आपको खुद काम करना पड़ता है। मेरा कर्म वो होता है, एंड आई एम स्टिल ट्राइंग टू डू समथिंग। और मैं आप सबसे आई आस्क यू फॉर योर कोऑपरेशन, आई आस्क यू ऑल फॉर योर कोऑपरेशन, एंड आई आस्क यू टू रिमेन यूनाइटेड, बिकॉज इफ यू आर नॉट यूनाइटेड, जो मणिपुर में हुआ है, जो वायलेंस हुआ है, मैं ऐसा वायलेंस त्रिपुरा में नहीं देखा। जो सोसाइटी डिवाइड हुआ है रिलीजन के नाम में, कम्युनिटी के नाम में, जो भाई भाई एक दूसरे से लड़ रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, रीजन क्या था? रीजन तो सब भूल गए, लेकिन आज एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। आई डोंट वांट दैट टू हैपन इन माय स्टेट ऑफ थिंकिंग। I appeal to all of you once again, and I request the Tripura Academicians Forum. You have done a wonderful job, and next time आप फिर से बुलाएंगे, मैं जरूर आऊंगा। সকলকে তো মঞ্চে আমরা তুলতে পারবো না, আপনারা ভালো করেই জানেন। যে সমস্ত নেতৃবৃন্দ গোটা কয়েকজন আপনাদের জয়নিং এর মাধ্যমে আমাদের ভলান্টিয়ার্স আপনাদেরকে আমাদের দলীয় উত্তরীয় পরিয়ে বাকিদের বরণ করে নেওয়া হবে। কিন্তু যারা যে সমস্ত নেতৃবৃন্দরা রয়েছেন, প্রাক্তন মন্ত্রী, বামপন্থা আদর্শে বিশ্বাসী মনিন্দ্র রিয়াং সাহেব সহ যে সমস্ত নেতৃবৃন্দরা এখানে এসেছেন, তাদের কয়েকজনকে আমি মঞ্চে অনুরোধ করছি, আপনারা মঞ্চে উঠে পড়ুন। প্রদেশ কংগ্রেস মাননীয় সভাপতি, সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সম্পাদিকা আপনাদেরকে আমাদের দলে বরণ করবেন। ত্রিপুরা মথা, সিপিএম, ভারতীয় জনতা পার্টি এবং তৃণমূল কংগ্রেস থেকে যে সমস্ত নেতৃবৃন্দরা এখানে এসেছেন, আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি, দয়া করে মঞ্চে, সকলকে আমরা জায়গা করে দিতে পারবো না, আপনারা দয়া করে উঠুন। মলিন জামাতিয়া মহাশয়কে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। ঠিক তেমনি আরো যে সমস্ত জায়গা থেকে নেতৃবৃন্দরা এসছেন, দয়া করে আপনারা মঞ্চে উঠে পড়ুন। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত, ভৃগুরাম রিয়াং সাহেবের পরিবার আজকে এখানে উপস্থিত হয়েছেন। সকলকে আমরা বরণ করে নিচ্ছি। ভলান্টিয়ার্সদের বলবো, যারা এসছেন আমাদের আদিবাসী মায়েরা, বোনেরা, কর্মী বন্ধু, ভাই বন্ধুরা, সকলকে আপনারা বরণ করে নিন। সকলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ুন। আপনাদের মাধ্যমে আমরা সকলকে বরণ করে নিচ্ছি। আজকে ঐতিহাসিক দিন, শান্তির দূত, অহিংসার পূজারী মহাত্মা গান্ধীর জন্মতিথি। এই পবিত্র দিনে জাতীয় কংগ্রেস আপনাদের আগমনে এবং কংগ্রেস দলের যোগদানের প্রেক্ষিতে কংগ্রেস দল আরো মজবুত হবে। কংগ্রেস দল মজবুত হওয়া মানে গণতন্ত্র মজবুত হবে। প্রতিবাদের ভাষা আন্দোলনের ধার আরো তীব্রতা লাভ করবে। আমার বিশ্বাস আগামী দিন আপনাদের সহযোগিতায়, আপনাদের আশীর্বাদকে পুঁজি করে আমরা নতুন একটা দিগন্ত আমরা শুরু করতে পারবো এই রাজ্যে। নন পলিটিক্স, নন অর্গানাইজেশন বিসিং ফैयो सिनि जों भुबाग्रा बाय थामजागोन रकम जागा आसुग्रिनि माबागै
너랑 belai sampai. Karena lo bising teh jauh kisah kaya lo. Politisi bising jauh kisah kaya ya. Norak semua tanca jago aku beri ka. Tasing sini ya boti bangun saka. Bunyi posongo sari TV bocor pun hino. Sa bocor pun hino. Ngaji posongo sing cami ya pun jenglo bami bocor pun hino lagi jeng aku lagi kok seleman. Sini to pano putih kan bus sini aku iman. Sini to patangnya aku iman ya to. Bunyi to pa aku iman kan sini to pa bola kasai to. Jeng norong di bising tiga. Norong kan sini. Untuk kami, contoh ni saya kusuk satu orang kaza, contoh ni saya jumzat go. Minister mana kentu, contoh jenis sia. Norok cuma kajian ini, sini tu patang kena nangai, sini tu perputikan aku kena nangai. Norok cuma kajian ini, contoh jangan sia pun mana, kentu norok sini tu kami. Belai nampung ni jaga mereka sukses. Belai nampung jaga sukses. Bunyi tu kalau oleh aku sukses. Sini tu kalau sempurna kasih tu. Sumtabu ministry tu, rebuti babu tu Indio, norong faidi, satu di semua. Sini tu kalau bagus sempurna kaya orang. Norong faidi, semua malai faidi, semua asuk faidi. Semua logi tu, sini tu kali logi tu masuk. Jom thanca kaya, bukan orang yang bising ti kaya. Semua orang yang thanca, bukan orang yang thanca, bukan orang yang sini boleh tu panut, dah aku bilang nayo. Semua aku bilang nayo. Jom thanca kaya semua tamai sini tu panut aku bilang nayo. Sini tu apa boleh bahasa aku bilang yang tu tahu. Jom saya mana semua hasil bahasa jom tahu. Jom politik saya nak tahu. Sini tu para masaya, mania, lokru, tikru, hukru. Tahu betul, bukan bukti kaya sih. Tahu betul, jom nak ni bising dicara, nak semua cai jadi, nak semua kali di. Sini tu para bagi nak sama tangan. Semua sama tangan, nak sama tangan. Sini ni cara nak. Aku sini, darah kolej pun itu mana. Baru penang kesamu, norak sini tidak ni pembiswa, norak sini agami ini pembiswa, sini tempat tahu, biasanya sini cara, ada pesani besar ini kau besar, sama orang bisinggo, hanya dia tangi tahu, orang pada bahaya macam mana, belai saya di tangi tahu. तो फॉर्मर है ठीक होगा जल्दी चल रहा सिंगल चल रहा मोनो से मकास में मोनो से माल आगम में या पे या रोम में जंग साउंड मत में चीनी चल रहा चीनी बस सब दिलो चीनी नेक्स्ट जनरेशन से ताहम माता मारो मोले मोई सोची सही मत चु मुझसे क्या चल रहा ड्रग्स एडिक्टेड मुझे चलाने बुरे Caranya logi beri pasar apa soal orang tahu orang yang efek baik kau boleh tahu macam antum cuma ni celah pasar sini se drugs nala me কিন্তু মনে logi beri pasar boleh tahu মনে se mata suara norong ni bising tikri norong haidi cuma saya sendiri sini dah pernah bagi cinta macam mana iskul boy iskul tam macam mana bawa kalau tam macam mana Bon profesor dormo nomor 10 bosor mobil aku itu transfer jatah. Bon profesor yang bilunya transfer jatah. Mau semua malah jadi. Cuma tu solusi kerana. Orang yang 10 bosor punishment dijak tu. Cuma saya mau punishment dijak tu. Semua orang ayah. Semua ni bagi zat kerana kerana cinta peribadi. Sudah norok semua ini Bela-bela orang tanya hamba lima juga. Tidak pula kita punya kajian harus main tinggal sungai Melayu. Orang bising dari sungai Afrika, kau sana Afrika. Orang bela-bela orang hamba itu. Kalau
Chini Maharaj Punaya, Chini Dopani Bagai, Binis Hakaya Punapo, Chini Dopani Bagai, Bone, Jack Taiwanza Kailon So. Chumbo Chini Dopani Bagai, Jum Kailani Bagai. Boma Simba Jodi Yagom La Paka, Basa Yanga Yasinga, Paimono, Bosa Yasinga, Paimia. Some of the Boma, some Tanzania, so the demo was over from the Hamay Moharaj Masima Asuri, I said, David Asuru Babai. Jokos Hawaii, Alabama, Chini, Pasaputi, Babai, Chini, Babai, Jum. I don't process at Pukayu. Sir, Chini was going to put Hanai. You have somebody Hane. I was going to see the parents of the Hanamba. Take the parents of the Hanamba, see the parents of Hanaya. I'm joining Sada. I saw a Hanaka, double then can you do? Usko see the parents of Hanaya. Usko see only processing the mood. If you go to the top of stores in Maya. How much you got? How was the task of a Hanaka? Usko see the parents of Hanaka. Much you tell the Bureau of Thomas. Tell the Bureau of Thomas in Canada. Kaisa Usudan Ali, Basabatin, Basani, Somana, Bosa, the scholars in the Somas in Fashion. As a Sobata Hana Kainava, Sobata Kuruban Sobata. Jata Kayana Mana Sobata. You know, scholars in the Body of Sobata. No only Jeff student and Obey, Jeff Kuna, Noramukra, Hustel Logo, Umarathon, Bojum, Jompum, Takasalam, Sarati Pravacho, Kuna Monte Sanyago. Ang potong tangan kita yang setengah layu, cuti mana setengah layu, ठीक जाता ठीक जाता हमें, अनेक जगह बुरी क्लास 11 12 पढ़ पढ़ी जगह, उतारा करे, बहुत जगह kita इन्हों थोड़ा bahaya cuti नोको बखांग mana, 12 पढ़ के पुलिस के लाभ हो One to put it for us, Untori for Botamino, Kuitamo, who got 11 for the Baggage Table. I'm not going to know. Take one who's got common logo. I'm Purania Sunkai. Already, Chapter Kasai, I can't see what Kaimana, Kaimuru. What the bro? Monty Hajatan, who's Simon, and PG, we don't love Ang niji uskuter salah boy, umakan to baju orang tua ngayon kami. Kalau dia sampai kali mereka pemilih sampai kali semua bos kami yang lagi mai. Biji orang aku dia semua, tapi ang niji pacar uskuter salah boy ang kami lagi. Kalau mau buat tosta yang orang tua sanggup, cek ini boleh. Ani itu apa ni? Putih kain porok kesai to. Pasal aku gumia. Sini tu apa pasal tu apa boleh tu apa aku bilang tu sini tu apa tanah aku guna ya orang lain ni bagus. Apa yang bagaimana? Normal, jalan ini profesor, sini besar putih normal, di sini besar putih hai kaya, agama ini borong macam kaham kaya, borong ini sekolah kaya mana, tahu kaham kaya, sini doa borong, tahu muka besar kaya dia bagi, normal ini bising kaya. No, सरकार वो मासु बना, चीनी तो अपन वो मासु बना, चुन्नो वो मासु बना। ते yang bisiko sagla, bobo yang lo bela हम बालो तीन उदा। Ang sekarang AC room kelai, sem tinjon MP tunggu, ang east ni orang west ni tunggu, ada jom tunggu Rajya Sabha. 10 lakhs 12 ang dihekai 30 lakhs mana MBB college, jadi sem aro dihekai. Proposal pathok di sini department to higher education department orang to sini officer to all college logo sem ang 1995 ang college of hai MBB college tabo buse karo ang Damodar Lokha eso tamo so sabro na exam Basant Tripura ek bosar pore se sini layu Karena Tripura dewan itu tahan tuh, abo natural. Sebelum diska dolar bisa zaman tahan, abo hai zaman deh kita bisa tahan tuh. Abo orang Tripura untuk suka, ani bondu ado kintu basic orang dokan ini.
কিন্তু হঠাৎ মালাই থাকা আর ইনু ত্রিপুরাতে মানে এবিবি কলেজে আসলে উত্তম ভাইয়া ওরা একটা শাসন চালাইতে আছে আমি আগে যারা সানাইরাম और एसोसिएट प्रोफेसर टीचर तो बात नहीं दे स्टूडेंट से रुक मैया ऐसा कौन हाय बरो आज रोज और जगह सब पाएगा तो कौन बड़ो जेटा चलिए ये किंतु राजनीति से बेसिक है यो अपने आंखें चिंता है मेरे जेटा नॉर्मल है वो इसे शेयर करना ना हो जे स्क्रीन नोट से बेसिक आंदोलन हुआ ये वो इस अपने डेवलपमेंट निभागे चिंता वो लोग लाभ फुनुमान अब बेसिक वांसो नहीं लगता ফান্ড দরকার ইনফ্রাস্ট্রাকচার দরকার আমার বাকি আরো যে লাইব্রেরি তো এডিসিও আমার আসলে মানে 6 বছর আমার সেমিনার খাইছা ওয়ার্কশপ খাইছা কমা অনুষ্ঠান খাইছা আমার আর আইনও তঙ্গই পার্টির নিয়মও তঙ্গই এবং আনি দফানি বাকি যেটা সামনে দরকার আগামো সব আমার সামনে একটা কম সানা মুচুঙ্গ जों जदि जे जायगायाव दङ आ जायगायाव जोंनि दायित्वनो जों जदि ठीक जों पालन खालामके जोंनि समाज जोंनि सोसाइटी जोंनि दफा कक बरकनो रमै যত डेवलपमेंट जोंनि ना और जोंनि बलदश्री एकदिके अरनि आदम एमडीसी प्लस जोंनि रयेल फेमिलिनि बहुत वंशकोनो एडीसी डेवलपमेंट नि बागै जेटा आं वानसकमानि आं जस्ट 2 मिनिट जरानावै आं पारिसै बसानाय कोन आं साइबनो जों जे अरो जों सावसिन अरो एडीसी जों माइया बा इये आनि जेटा बुजि मानि सो मेन जे सिनि फोकास खेरानांगौ आबुखा एमेन्डमेंट तो लागोनो जेटा जों माइया अनेक सावै नांनाय जरानांनाय आबनि उक्ला खारियो होय जेटा काबुकनो जों मानि मानो आवहाय डिमांड्स आवहाय कक जों रेस किना नांगौ दिल्ली बायजों कक साना नांगौ आवनि बागै आनि दलनि तरफ থেকে আমি যখন একটা দলनि आं सभापति तंगुर राज्य আপনারা 17টা পয়েন্ট जों पार्लियामेंट ड्राफ्टिंग कमिटी स्टैंडिंग कमिटी যখন তোর হইগা जों रिमानि दं एडीसीओ सिनि 3 टायर सिस्टम करै और जरा पॉलिटिकल साइंस से आं साइमन बाउदर तो पॉलिटिकल साइंस से पीएचडी को खाइके जे चिनी एडीसी एडियो टीचर सिस्टम करे जेटा पंचायत चिनी भारतवर्ष विभिन्न জায়গা তো প্লেন এরিয়া তো ফার্ম চিনি और বড়ই অভাব তার মানে আ কারণে না বিসিনি পরে যারা কিছু করে ডাইরেক্ট চিনি কমলো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হয়ে গেছে নাই প্লেন এরিয়া ग्राम पंचायत प्लेनिंग खाइमानि परे ग्राम संसद दिंगै बो लामानो पुइला खेना नानाय बरो ड्रेन खेना नानाय स्कूल आंगनवाड़ी सेंटर खेना नानाय पूरा प्लेनिंग खाइ बरो एक्शन प्लान दावै बजेट नि रां तुबि फेयो आबनो हाइनो हाइ इमप्लिमेंटेशन खेयो ऑडिट होगो मॉनिटरिंग होगो राज्य पाठको आबो जेमन ऑडिट होगो तेमन मॉनिटरिंग তাহলে রাম খরচা ঠিক होगो आं 100% को इनी से यदियो थिने राजीव गांधी सो 100 টাকা রহকা के 85 টাকা से 15 টাকা से सब फाइल को 15 টাকা 85 টাকা कमाई पेतो 100% কোনদিন খরচা হইয়া ভারতবর্ষের মনে একটা দেশ কিন্তু বিসিও আওয়ায়ু তখন সিং সাব জোনাল লেভেল নিয়ে এডিসিও তাও কেন্দ্রীয় সরকার যেটা বাজেট দিও আমনকা প্ল্যানিং বেসড सेंक्शन बरगु ताव खाइले नों आगे प्रोजेक्ट सबमिट खेल तारपरे से नों रां मानो आं एमपीलेट फान्ड मानो बसराव 5 कोटी टाका 30 टा असेंबली आनि आं 30 टा विधानसभा आं भाग लाई दिखाइके 10 लाख टाका गाय आं थु कारण रिलीज खाइबानो दुटे इंस्ट्रूमेंट 5 कोटी नो 2.5 कोटी একটা রাং খরচা গলে আউরি ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দিখাইকে से তারপরে আমরা রাং দু তাহলে जों কতগুলি নিয়ম ন মেইনটেইন मा खालायनाय फलो मा खालायनाय तो जोंता मुखा सिनि एडिसिओ अमहाय कोनो सीटीएस सिस्टम करि बागै যত জায়গা রামনি সোর্স করেছেন ফলে অবা আ জায়গা তো जोंताও মিলিয়ে जों যদি হামপ্রে নেউকে অ জায়গা সমাধানায় আরো যারা নর ইন্টেলেকচুয়াল লেভেল বড় আ জায়গা তো जोंता গাইড मा खालायनाय So sorry, I've got no problem. Coming straight from it. Thank you so much.
You have to thank Rajeshwar. Sure. Thank you, sir, as well. Our participation forum. मुझे बहुत दुख लगता था जब मैं अगरतला में कोई बोलता था रिगनाई को पासरा, डेरमा को शिधौल। आज हम लोग कोई भी हो, एटलीस्ट टुडे द तिपरासा कम्युनिटी हैज स्टार्टेड शोइंग दैट वी आर एज powerful as we were, and we are no longer going to tolerate insult on our community, irrespective of which organization, which party, what is your surname. We have to have that sense of self-respect. जब मैं खानसा बोलता हूं, खानसा वोट के लिए नहीं बोलता हूं, खानसा इसके लिए बोलता हूं कि हम कहीं भी हो, कोई भी आपका सरनेम हो, कोई देवबर्मा हो, कोई जमातिया हो, कोई उच्चोय हो, कोई मुरा सिंह हो, कोई तोताराम हो, लेकिन हमको अपना कम्युनिटी को सामने रखना है, क्योंकि हमारा कम्युनिटी पीछे है। वी हैव टू स्पीक एज अ यूनाइटेड वॉइस। खानसा उसको बोलते हैं। खानसा का ये आज जब कनाडा के संग इंडिया का प्रॉब्लम हो रहा है, आई एम इंडियन, मैं भारतीय हूं, आई सपोर्ट माई गवर्नमेंट। अगर कल कोई पाकिस्तान के संग कुछ हो या बांग्लादेश के संग कुछ हो, मैं पहले चाइना के संग कुछ हो, अरुणाचल में, आई विल सपोर्ट माई कंट्री बिकॉज आई एम एन इंडियन, आई एम अ भारतीय। बट आई ऑल्सो, अगर कहीं भी कोई भी तिपरासा के साथ अन्याय हुआ या डिस्क्रिमिनेशन हुआ, then it is my duty to first speak for my people and then speak about other things. कुछ गलत बोल रहा हूं, कुछ गलत बोल रहा हूं, तो मैंने ये किया। कभी कभी एक दूसरे से झगड़ते हैं, लेकिन मैंने एक चीज सीखा है, यू शुड नेवर स्टॉप लविंग योर पीपल। यू कैन फाइट, यू कैन क्वारल इन अ फैमिली, झगड़ो, कभी कभी विकास से मेरा झगड़ा है, कभी कभी रेबिट के हम लोग झगड़ते रहते हैं, लेकिन आई हैव नेवर स्टॉप लविंग, यू नो। क्योंकि आज हम इंसान क्यों है, व्हाई आर वी ह्यूमन, बिकॉज वी हैव द एबिलिटी टू लव ईच अदर। जिस दिन हमारे अंदर से नफरत आ जाएगा और मोहब्बत चला जाएगा, हमारा पूरा आउटलुक ही चेंज हो जाएगा। हम ये वी आर द सन ऑफ द सॉइल और द डॉटर ऑफ द सॉइल, Hani Prasad, and we have a responsibility to change the way we think. You all are all professors, assistant professors, some of you all are academicians. We have Honorable Minister here, we have the Honorable Member of Parliament here, I am there. We may not agree on many things, but you should put pressure on us to agree for the future and the survival and the existence of the Tiprasa community. That pressure you should keep on us all the time. That is your job as intellectuals, academicians, professors. You should tell us, stop fighting with each other. Speak in one voice for your community when you are outside Tripura, when you go to Delhi, when you go and meet the leaders. We should speak in one voice, because if we fight divided, we are not going to get anything. अलग अलग आवाज में बात किया तो कुछ नहीं मिलेगा। तो आपका ये दायित्व बनता है, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सबको आपको प्रेशर डाल के एक आवाज में बात करने के लिए बोलिए, क्योंकि आप लोग तो जैसे रेवती मुझे कह रहा था, आप लोग को पूरी जिंदगी के लिए आप प्रोफेसर्स और पीएचडी होल्डर्स बन गए। पॉलिटिकल लाइफ राजेश्वर जानता, 5 साल के बाद कोई जीतता के लिए जीतता, लेकिन हमको अपना अधिकार के बारे में बात करें। वी हैव टू स्पीक फॉर आवर राइट्स। यू नो, पावर और राइट्स में एक फर्क है। पावर
हमेशा आपके साथ नहीं रहे। मेरा फैमिली ने त्रिपुरा में 1000 साल तक राज किया। एक समय आया जब अपने ही राजबाड़ी में बाहर के लोग आके बैठ गए, हम लोग हटा नहीं सके। 1974 में TRR-LR एक्ट को इनैक्ट किया गया। ओवरनाइट हमारे त्रिपुरा लोग, रॉयल फैमिली के लोग को भी एक रात में हम लोगों को भूमिहीन किया गया, क्योंकि हमारे पास राइट्स नहीं था। डुंगुर में हमें हटाया गया क्योंकि हमारे पास वहां में जो रहते थे रियांग, त्रिपुरा, जमत्या, उनके पास राइट्स नहीं था। इसको बोलते हैं राइट्स। आज अगर आई वाज टॉकिंग टू डॉक्टर जमत्या, कॉक त्रिपुरा में कोई भी त्रिपुरा लैंग्वेज में अगर हमको लिखना है, वी नीड to write in a language we don't want to write. So she says that we should write in a script which is acceptable. लेकिन ये स्क्रिप्ट क्या होगा, ये चुनने का हमको राइट नहीं है। पावर क्या है? इलेक्शन में जीते, MDC कोई बन गया, कोई EM बन गया। मेरे पिताजी भी MP बने, आज रेवती है। बाजूबन रियांग भी MP था, मिनिस्टर मेवार भी था, आज विकास है। नागेंद्र जमत्या भी थे, श्यामाचरण त्रिपुरा MLA थे। लेकिन वो पावर है। पावर 20 लोगों को मिलता है, कभी कभी 25 लोगों को मिलता है। अधिकार 14 लाख त्रिपुरा को मिल जाए तो वो 20-25 त्रिपुरा जो पावर में है उसको भी अधिकार मिलेगा और पावर मिलेगा। दैट इज माई आइडिया। और मेरा स्पीच पॉलिटिकल नहीं है, मेरा स्पीच है ही नहीं, मेरा एक दरख्वास्त है। इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। वी आर ऑल ग्रोइंग ओल्डर। विकास इज नॉट वेल ऑल्सो, यू सेइंग ही वाज अनवेल, एम्स में थे वो, मैं भी बीमार हूं। हम लोग कब तक ये बात बोलते रहेंगे? घर बनाना, दोहा को एक रखना, थांसा लाना बहुत मुश्किल है। घर को तोड़ना, परिवार में झगड़ा लगाना, थांसा तोड़ना बहुत आसान है। आप डिसाइड कीजिए। इफ द त्रिपुरा सोसाइटी हैज टू सर्वाइव, दोहा हैज टू सर्वाइव, डू वी नीड थांसा और डू वी नीड टू फाइट विद ईच अदर? यहां में गुरुई लोग हैं, वहां में बुमा लोग हैं। Have we done enough for the women? Women's reservation bill पास हुआ। मैंने आज तक एक भी त्रिपुरा मेरे पार्टी से कोई कहीं से भी हो, सोसाइटी के लीडर को नहीं देखा कि बोला वेरी वेल डन, गुरु को अधिकार मिलना चाहिए। तो हम लोग भी कैसे आगे बढ़े? इफ वी कीप द वुमेन बिहाइंड, हम लोग तालिबान हैं। आप ये कपड़ा नहीं पहन सकते हो, आप उसके साथ बात नहीं कर सकते हो, ये लाइक तालिबान। कोई भी प्रोग्राम हो, हम लोग का पूरे लोग आके यहां में ममिता डांस करेगा, वजागिरी डांस करेगा। हम लोग भारत माता बना के रखते हैं, लेकिन भारत माता को कोई अधिकार नहीं है। आज प्रॉपर्टी में, संपत्ति में औरत को कुछ मिलता है? तो अगर त्रिपुरा सोसाइटी हैज टू मूव अहेड इन लाइफ, वी हैव टू स्टॉप ट्रीटिंग वुमेन लाइक बार्बी डॉल्स। वी हैव टू गिव देम एक्चुअल पावर, and actual power on land and financial power. And I am saying this to you. I have 4 sisters, I have a mother. We have to do this. Otherwise, कोई भी सोसाइटी आगे नहीं बढ़ेगा। और परिवार को एक रखने वाला मां होता है, बहन होता है, किसी का बीवी होता है। So, intellectuals of Tripura should also see how intellectual they are when they treat their wives properly, when they treat their sisters properly, when they treat their mothers properly. हम इंटेलेक्चुअल बन गए, हमारे पास डिग्री आ गया, लेकिन घर में मैंने अपने माँ, अपनी बीवी, अपनी बहन को
इज्जत नहीं दी, अपनी बेटी को बोला तुम्हारा ये उम्र हो गया है, तुम शादी करो, तो हम क्या खाप के इंटेलेक्चुअल? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. फाइनली, अच्छा, औरत लोग जो बुरे लोग हैं, हम ठीक बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? आपको पावर देने का बारे बात कर रहा है, गलत बोल रहा है कि ठीक बोल रहा है? ठीक बोल रहे हैं. थोड़ा जोर से बोलो. चुपचाप रहा तो कभी कुछ नहीं मिलेगा. अपना अधिकार के लिए आपको जोर से बोलना पड़ता है. ठीक कि गलत? नहीं, और सुनाइए. ठीक कि गलत? अभी ठीक बोल के वापस मेकअप करने से नहीं होगा. आपको अपना अधिकार के लिए फाइट करना पड़ेगा. यू हैव टू फाइट फॉर योर राइट्स. एंड ऑल ऑफ अस पीपल्स, we have to speak and we have to fight for our survival and existence. हानि गुस्सा बोलने से नहीं होगा. हमको एक दूसरे से कम लड़ना है, क्योंकि जब हम लोग लड़ते हैं तो हंसता कोई और. मैं ये सीख गया हूं, इसके लिए आई डोंट वांट टू फाइट. आई वांट टू स्प्रेड लव एंड आई वांट टू गिव समथिंग टू माय पीपल. And my aim in life is no longer to be a political leader. मैं अपनी मां को एक बात बोल रहा था परसों. मां, पैसा दादा से आया, महल बाप ने दिया, आपने हमको खाना दिया, सर के ऊपर छत दिया, शिक्षा दिया, सब मिला है मुझे. लेकिन एक चीज जिंदगी में आपको खुद कमाना पड़ता है, वो है अच्छा नाम. वो बाप दादा से नहीं आता है. और मैं जानता हूं कि मेरा अच्छा नाम तब आएगा, मेरा अच्छा नाम तब आएगा जब एक गरीब पिपरासा बोलेगा, हाँ, वो बाघरा ने कुछ तो दिया. ये आपको ऐसा नहीं मिलता है. इसके लिए आपको खुद काम करना पड़ता है. मेरा कर्म हो गया. एंड आई एम स्टिल ट्राइंग टू डू समथिंग. और मैं आप सबसे, आई आस्क यू फॉर योर कोऑपरेशन. आई आस्क यू ऑल फॉर योर कोऑपरेशन. एंड आई आस्क यू टू रिमेन यूनाइटेड, बिकॉज इफ यू आर नॉट यूनाइटेड, जो मणिपुर में हुआ है, जो वायलेंस हुआ है, मैं ऐसा वायलेंस त्रिपुरा में नहीं देखा. जो सोसाइटी डिवाइड हुआ है रिलीजन के नाम में, कम्युनिटी के नाम में, जो भाई भाई एक दूसरे से लड़ रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, रीजन क्या था? रीजन तो सब भूल गए, लेकिन आज एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं. आई डोंट वांट दैट टू हैपन इन माय स्टेट ऑफ Tripura. I appeal to all of you once again, and I request the Tripura Academicians Forum. You have done a wonderful job, and next time आप फिर से बुलाएंगे, मैं जरूर आऊंगा. বাঁচার একমাত্র রাস্তা হচ্ছে কংগ্রেস. গণতন্ত্রের অপর নাম হচ্ছে কংগ্রেস. স্বৈরাচারিতার বিরুদ্ধে লড়াই করার একমাত্র পার্টি নাম হচ্ছে কংগ্রেস. জাতি উপজাতি সমস্ত ধর্মকে বুকে আগলে রাখার নাম হচ্ছে কংগ্রেস. मोहब्बत का दुकाনের নাম হচ্ছে কংগ্রেস. ভালোবাসার নাম হচ্ছে কংগ্রেস. এই ঐতিহাসিক দিনে আপনাদের যে সিদ্ধান্ত, বিলম্ব হলো, আদিবাসীরা এখন উপলব্ধি করতে শুরু করেছে যে কংগ্রেসকে শক্তিশালী করতে হবে. শুধু ত্রিপুরা রাজ্যেই নয়, সারা দেশে কংগ্রেসের লহর চলছে. যে কোনো ভুলের কারণে হোক, 60% ভোট পাওয়া সত্ত্বেও বিরোধীরা আজকে বিরোধী আসনে 39% ভোটের মাধ্যমে শাসক গোষ্ঠী আবার পুনরায় শাসন ব্যবস্থায় রয়েছে.
মানুষ বাকরুদ্ধ। তাদের যে ম্যান্ডেট, সেই ম্যান্ডেটটা ভোট বাক্সে প্রতিফলিত হলেও স্ট্র্যাটেজিগত কারণে সেটা ক্ষমতায় কনভার্ট হয়নি। 39% ভোট নিয়ে এই রাজ্যে টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল থেকে শুরু করে যতগুলো নির্বাচন হয়েছে, কোন রাজনৈতিক দল এত কম পার্সেন্টেজ নিয়ে ক্ষমতায় দখল করেনি। প্রথমবার সেটা হয়েছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, বিশেষ করে যারা আদিবাসী বেসড, তারা এতকাল আদিবাসী বন্ধুদের গুমরাও করেছে। নানা ধরনের স্লোগান, নানা ধরনের ডিমান্ড, জানে এটা কোনোদিন সম্ভবপর না। তারপর এই ডিমান্ডগুলো উত্থাপন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনাদের ভাবাবেগকে কাজে লাগানো। ভাবাবেগকে কাজে লাগিয়ে ভোটে আসন তো কিছু জয়লাভ করেছে ঠিকই, কিন্তু পপুলার যে ম্যান্ডেটটা, এই পপুলার ম্যান্ডেটের অপমৃত্যু ঘটিয়েছে। আমরা কোন ব্যক্তি, কোন রাজনৈতিক দল আমরা শত্রু মনে করি না। আমাদের আইডিওলজির উপর ভিত্তি করে আমরা এগিয়ে চলছি। আপনারা যারা এসছেন, স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আপনারা এখানে এসছেন কংগ্রেস দলে যোগদান করার উদ্দেশ্য নিয়ে। কাউকে আমরা চাপ সৃষ্টি করিনি। আপনারা জানেন কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা নেই, না এডিসিতে, না বিধানসভায়, না কেন্দ্রে। তারপর আপনারা এসছেন কেন? লাখ টাকার প্রশ্ন এই জায়গায় এসছেন। কারণ এর আগে দেখেছেন 1 ডজন আঞ্চলিক দলের আবির্ভাব ঘটেছিল এই রাজ্যে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যারা ক্ষমতাসীন ছিল এবং আছে, তারা সত্যিকারের অর্থে আদিবাসীদের প্রকৃত বন্ধু না। 125তম সংবিধান সংশোধন, 125th অ্যামেন্ডমেন্ট বিল, এটা পার্লামেন্টে পাস করার জন্য যে সমস্ত নেতৃবৃন্দরা, বিশেষ করে যারা ইদানিংকালে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছে, তাদের দাবি দেওয়াকে সামনে রেখে আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলতে চাই। এটা আপনাদের দোষ না। আপনাদের দাবি ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর দাবি, একদম কারেক্ট, আমরা সমর্থন করি। আমাদের দাবির মধ্যে রয়েছে ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর দাবি। কিন্তু এই যে ত্রিপুরা সরকার যেই কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট বিলের জন্য যে কেন্দ্রীয় সরকার যে প্রস্তাব পাঠিয়েছিল এবং রাজ্য সরকারের যে মতামত, সেই মতামতের ভিত্তিতে কোথাও ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর উল্লেখ নেই। এখানে আর্টিকেল 280 কথা বলা হয়েছে। 280 কথা বলে এখানে সিএ একটা আরেকটা ক্লজ অ্যাড করা হয়েছে। আমরা যদি কনস্টিটিউশনের 280টা যদি আমরা বলি, অর্থাৎ ফিনান্স কমিশন, আমি ছোট্ট একটা জায়গা করছি, the president shall within 2 years from the commencement of this constitution and thereafter at the expiration of every 5th year or as such earlier time the president consider necessary by order of constituted finance commission, which shall consist of a chairman and 4 other members to be appointed by the president. Number 2, Parliament may by law determine the qualification which shall be requisite for appointment of members of the commission and the manner in which they shall be selected. 3, it shall be the duty of the commission to make recommendation to the president as to the distribution between the union and states of the net proceeds of taxes
which are to be or may be divided between them under this chapter and allocation between the states of the respective share of such proceeds. B. The principles which should govern the grants in aid of revenues of the states out of the consolidated fund of India. এই কনসোলিডেটেড ফান্ড অফ ইন্ডিয়ার জায়গায় আপনাদেরকে কি করছে, এখানে সিএ দিয়ে বলছে যে এখানে বলছে the measures needed to be augment the consolidated fund of state, মানে আপনাদের অর্থটা কনসোলিডেটেড ফান্ড অফ স্টেট থেকে আবার রাজ্য সরকার কাছে অর্থ আবার আপনাদের ভিক্ষান্তি মনোভাব নিয়ে রাজ্য সরকারের কাছে বারবার দাবি করতে হবে। রাজ্য সরকার তারপর আপনাদেরকে রাজনৈতিক কারণে এই লেজিটিমেট ডিমান্ড গুলো আপনাদের ফুলফিল করা হবে না। কাজেই কংগ্রেস দল কি বলছে, কংগ্রেস দল 280 ক্লজ 3B দাবি করছে। তাহলে কেন্দ্র থেকে সরাসরি অর্থটা আমাদের এডিসি হাতে যাবে। আর কি আর্টিকেল 275 অফ দ্য কনস্টিটিউশন, আমরাও তো কনস্টিটিউশনের সলিউশন চাইছি। আমরা পরিষ্কারভাবে কি কি আর্টিকেল আমাদের রাজ্যে প্রযোজ্য আমরা ব্যাখ্যা দিচ্ছি। আমরা শুধু একটা ভ্যাগ ওয়ার্ড কনস্টিটিউশনাল সলিউশন চাইয়ে হামকো, আমরা শুধু এই কথাগুলো বলছি না। কনস্টিটিউশনাল সলিউশন আর্টিকেল 275 কি বলছে, provided grants from the union to certain states, provided there shall be paid out of the consolidated fund of India as grants in aid of revenues of a state, such capital and recurring sums as may be necessary to enable the state to meet the cost of such schemes of development as may be undertaken by the state with the approval of the government of India for the purpose of promoting the welfare of the scheduled tribes in that state or raising the level of administration of the scheduled areas daring to that of the administration of the rest parts of that state. আমাদের তৃতীয় নম্বর দাবি আর্টিকেল 275 উল্লেখ নেই, যেটা রাজ্য সরকার কেন্দ্র সরকার পাঠিয়েছিল, রাজ্য সরকার যার উপর অবজারভেশন দিয়ে পাঠিয়েছে তার মধ্যে আর্টিকেল 275 এর উল্লেখ নেই। কাজে আমরা চাইছি কংগ্রেস দল এই আর্টিকেল 275 লাগু করুক রাজ্যের জন্য, আদিবাসীদের জন্য আমরা চাইছি। আর কি সংবিধানের আরেকটা দাবি আমার আসামে রয়েছে, আমার সিকিমে রয়েছে, মেঘালয় মিজোরামে রয়েছে, ত্রিপুরায় নাই। কি আর্টিকেল 371, আর্টিকেল 370 হচ্ছে টু প্রোটেক্ট দ্য রাইটস এন্ড ইন্টারেস্ট অফ দ্য ইন্ডিজিনিয়াস পিপল অফ ত্রিপুরা, তাদের অধিকার সুরক্ষিত রাখার জন্য, তাদের ইন্টারেস্ট সুরক্ষিত রাখার জন্য। অন্যান্য নর্থ ইস্টার্ন স্টেট যদি থাকে তাহলে আমার 371 এ বিধি GHIJ অব্দি আছে, আমরা বলছি 371 কে তোমরা এই রাজ্যে চালু করো। আর কি ডাইরেক্ট ফান্ডিং ফ্রম দ্য সেন্ট্রাল টু দ্য এডিসি, এডিসির নাম আমরা চেঞ্জ করার দাবি করেছি। কি ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল, এটা শুধু ডিস্ট্রিক্ট কেন হবে? এটা কি একটা ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে সীমাবদ্ধ নাকি? প্রত্যেকটি ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে সেটা রয়েছে। কাজে এটা হওয়ার নাম হওয়া উচিত ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল। আর আমাদের দাবি কি, দীর্ঘদিন কংগ্রেস এই দাবিগুলোকে নিয়ে লড়াই করে আসছে। ককবরক ভাষাকে রোমান স্ক্রিপ্টে স্বীকৃতি দেওয়া হোক। এখানে কি দাবি? এতদিন কি বলতো সব রাজনৈতিক দল, ককবরককে অষ্টম তহসিল অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। আমি এদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने तय किया ठीक है हम कॉकबोरो को 8 शेड्यूल में अंतर्भुक्त करेंगे, तो आपका यहाँ पे लिपि ठीक हुआ है क्या? कौन सा स्क्रिप्ट में ये कॉकबोरो भाषा 8 शेड्यूल में अंतर्भुक्त होगा, इसका कोई लिपि तय हुआ है क्या? नहीं हुआ है ना, तो लिपि के लिए लड़ाई करो।
আজকে আমি বলবো সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে, বিশেষ করে মথাকে, আমরা নভেম্বর মাসে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নভেম্বর মাসের শেষ দিকে কিংবা ডিসেম্বরের ফার্স্ট উইকে যখন শীতকালীন অধিবেশন দিল্লিতে বসবে পার্লামেন্ট, এই দাবি দাওয়া নিয়ে আমরা দিল্লি আদিবাসী ভাই বন্ধুদের নিয়ে আমরা দিল্লি ধর্নায় বসবো যন্তর মন্তরে। আমি অনুরোধ করব মথাকে, মথার সুপ্রিমোকে, যাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব ভালোবাসি, এই রয়্যাল প্যালেসকে কংগ্রেস সবসময় শ্রদ্ধা জানিয়ে এসছে, আজও জানায়। আমাদের শ্রদ্ধা ভালোবাসা হতো এই পরিবারের প্রেক্ষিতে। তাই তো এই পরিবারকে, রাজাকে এখানে এমপি বানিয়েছিল কংগ্রেস, মহারানীকে এমপি বানিয়েছিল কংগ্রেস, প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মা মাণিক্য বাহাদুরকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বানিয়েছিল সর্বভারতীয় কংগ্রেস, প্রদ্যোৎ কিশোর মাণিক্য বাহাদুরকে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারি বানিয়েছিল কংগ্রেস। কংগ্রেস তো স্বীকৃতি দিয়েছে পরিবারকে। আমাদের ভালোবাসা, শ্রদ্ধা যেরকম আগে ছিল আজও তা অটুট রয়েছে। আমি তো ওনাকে এখনো কংগ্রেসের পরিবারের সদস্য হিসেবে গণ্য করে থাকি। এই মঞ্চ থেকে এপিল করব, এই মঞ্চ থেকে আজকে আমি এপিল করতে চাই, যথেষ্ট হয়েছে। মার্চ করে ফেলুন আপনার পুরো দলটাকে কংগ্রেস সাথে, আসল নেতৃত্ব দিন। আপনার ডানে বায়ে আমরা থাকবো, কথা দিয়ে যাচ্ছি। সভাপতির দায়িত্ব নিন, দলকে চালান সুন্দরভাবে। দু হাত তুলে আপনার জন্য সহযোগিতা হাত বাড়িয়ে দেবেন। আমরা সত্যিকার অর্থে মানুষকে আমরা ভালোবাসি। আমরা চাই আদিবাসী এলাকার মানুষ সমস্ত সুযোগ সুবিধাগুলো যেগুলো আজকে বঞ্চিত হচ্ছে, স্বাস্থ্য, শিক্ষা থেকে শুরু করে বেসিক এমিনিটিস, পানীয় জল, বিদ্যুৎ, সমস্ত দিক দিয়ে আজকে আদিবাসী এলাকায় লোকজন পিছিয়ে রয়েছে। ভাগ্যিস কর্মসংস্থান তো বলতে স্তব্ধ। ভাগ্যিস কংগ্রেস ইউপিএ সরকার, মনমোহন সিং এর সরকার এমজিএনরেগা চালু করেছিল। আজকে গ্রামীণ অর্থ ব্যবস্থা যতটুকু যা আছে শুধু ওই এমজিএনরেগার উপর টিকে রয়েছে। কংগ্রেস বনের অধিকার আইন দিয়েছে, এমজিএনরেগার আইন তৈরি করেছে, ঐতিহাসিক আইন। স্বাস্থ্যের অধিকার দিয়েছে, খাদ্যের অধিকার দিয়েছে। আজকে যে বিপিএল, এপিএল, অন্তোদয় সবকিছু কংগ্রেসের দেন। গ্রামীণ রাস্তা, বিদ্যুতীকরণ সবকিছু তো কংগ্রেসের দেন। নাম পাল্টেছে এরা, শুধু ইন্দিরা আবাস যোজনাকে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা নাম পাল্টিয়েছে। গ্রামীণ বিদ্যুতীকরণ যোজনা রাজীব গান্ধী নামে ছিল, দীনদয়াল উপাধ্যায়ের নাম করেছে। শুধু নামই তো পাল্টেছে, আর কি করেছে? একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত বলুন, একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত বিজেপিকে নেতৃত্বকে বলতে বলুন। সারা ভারতবর্ষের জনগণের জন্য তারা শুরু করতে পেরেছে নাই। এই 10 সালে কি পরিবর্তনটা কি এসছে? এই যে 10 সাল নরেন্দ্র মোদী সম্পন্ন করতে যাচ্ছে, যার জন্য ভারতবাসী প্রস্তুত হয়ে লেগেছে, আমরা কি পেয়েছি এই 10 বছরে? আগে সাংবাদিক বন্ধুরা আমাদের মনমোহন সিংকে প্রশ্ন করত, সাংবাদিক সম্মেলন হতো। 10 বছরে একটা সাংবাদিক সম্মেলন করেনি। মন কি বাত। আগে যখন আন্দোলন হতো, কিষাণ, শ্রমিক, মেহনতি মানুষ যখন ন্যায্য দাবি দামে আন্দোলন হতো, কংগ্রেস মনে করত এটা গণতন্ত্রের একটা প্রক্রিয়া, এতে দেশ সমৃদ্ধশালী হবে। আর যদি এখন গণতান্ত্রিক পদ্ধতির আন্দোলন করেন, ইয়ে সব দেশদ্রোহী। কিষাণ দেশদ্রোহী, শ্রমিক দেশদ্রোহী, ন্যায্য দাবি দামে আন্দোলন করা যাবে না। এটাই হচ্ছে বিজেপির তাদের আদর্শ এবং নীতি।
দেশটা রসাতলে যাচ্ছে, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে চরম ব্যর্থতা দেখা দিয়েছে। 70 সাল মে क्या किया? এই 70 সালে 55 লক্ষ হাজার কোটি টাকা ঋণ করেছিল ভারত সরকার। আর এই 10 বছরে নতুন ভাবে আরো 100 লক্ষ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে মোদী সরকার। আমরা ঋণে ডুবে রয়েছি। যেরকম ভাবে আমাদের রাজ্যে এসে কি বলছিল, আগেকার সরকার 13,000 কোটি টাকা ঋণ রেখে গেছে। তাদের এই 6 বছরে, 6 বছর হয়নি, এই 5.5 বছরে এই 13,000 কোটি থেকে এখন এটা প্রায় 23,000 কোটি টাকা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ঋণে আমাদের রাজ্যে। জেলার চলছে লুটপাট, গ্রাম পাহাড়ে কাজ নেই, মুষ্টিময় নেতৃত্ব লুটে ফুটে খাচ্ছে। এর জন্যই কি ক্ষমতায় মানুষের উপর বিশ্বাস নেই। পুলিশ একটা অংশ, প্রশাসনের একটা অংশ, যারা আজকে অবৈধভাবে মানুষের গণতান্ত্রিক আওয়াজকে স্তব্ধ করে দিতে চাইছে, আজকে এই অংশটা সক্রিয়। চারিদিকে শ্মশানের শান্তি, কাজ নেই, মানুষের দেওয়ার মতো কোন মানসিকতা নেই, কর্মচারীরা বঞ্চিত, কৃষকরা ডিপ্রাইভ, শ্রমিক কাজ পায় না, গ্রামে গঞ্জে হরতালে অনারে দিন কাটাতে হচ্ছে। আর এই মুষ্টিময় কিছু নেতা পাহাড় পরিমাণ টাকা, অট্টালিকা, গাড়ি, ব্যাংক ব্যালেন্স এই করেই যাচ্ছে। এই জায়গা থেকে বের করে আনতে হবে রাজ্যটাকে। অনেক ধন্যবাদ জানাই ওই তাপস ত্রিপুরা একটা ছেলে, এই যে ফ্ল্যাক্সটা দেখছেন, এই ফ্ল্যাক্সটা পেছনের ব্যাকড্রপটা এ লিখে এনেছে জোলাইবাড়ির একটা ছেলে। আমরা আজকে তার কথাটাকে আমরা এখানে দিয়েছি। কি এটা? Congress is India, that is Bharat. Congress party always stood for the rights of the indigenous people. প্রথম যে দুটো লাইন এর মধ্যে লেখা হয়েছে, কংগ্রেস পার্টি অলওয়েজ স্টুড ফর দ্য রাইটস অফ দ্য ইন্ডিজিনিয়াস পিপল। একমাত্র কংগ্রেস দল এই আদিবাসী তাদের অধিকার রক্ষার্থে কংগ্রেস বরাবরই লড়াই করে যাচ্ছে। দ্বিতীয় লাইনটা কি? The indigenous people have now realized that the dreams can only be cherished by Congress. এখন আদিবাসীরা উপলব্ধি করছে তাদের যে স্বপ্ন, এই স্বপ্নটা সাকার করতে পারে একমাত্র কংগ্রেস। তৃতীয় লাইন, thus decided to join Indian National Congress through mass joining program. তাই মাস জয়নিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি কংগ্রেস দলে যোগদান করার জন্য। পানি পিলানা ইয়ার পানি চলো আজি আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করবো না। সর্বশেষ রাহুল গান্ধী আজকে আমাদের কংগ্রেস সভাপতি, কংগ্রেস কমিটির ওয়ার্কিং কমিটির একটা রেজলিউশন পড়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। The Congress Working Committee also underlines the stubborn refusal of the Modi government to conduct a caste census. This refusal in the face of universal demand has exposed the BJP's lack of commitment to social and economic justice and its bias against the backward classes, Dalits and tribal people. In this context, the CWC also called for increasing the existing upper limit of reservations for scheduled caste, scheduled tribes,
and OBCs. কংগ্রেস ছাড়া গতি নেই, কংগ্রেস ছাড়া দেশ অচল, কংগ্রেস ছাড়া গণতন্ত্র দুর্বল। কাজে চলুন সারা দেশের সাথে আমরা গা মিলিয়ে দিই, তাদের দেখানো পথে আমরা পথ চলা শুরু করি। সবাই মিলে বলুন, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। রাহুল গান্ধী, রাহুল গান্ধী, সোনিয়া গান্ধী, মল্লিকার্জুন খাড়গে। একশো 25তম সংবিধান সংশোধন, 125th অ্যামেন্ডমেন্ট বিল, এটা পার্লামেন্টে পাস করার জন্য যে সমস্ত নেতৃবৃন্দরা, বিশেষ করে যারা ইদানিংকালে কেন্দ্র সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছে, তাদের দাবি দেওয়াকে সামনে রেখে আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলতে চাই। এটা আপনাদের দোষ না, আপনাদের দাবি ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর দাবি, একদম কারেক্ট, আমরা সমর্থন করি। আমাদের দাবির মধ্যে রয়েছে ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর দাবি। কিন্তু এই যে ত্রিপুরা সরকার যেই কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট বিলের জন্য যে কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রস্তাব পাঠিয়েছিল এবং রাজ্য সরকারের যে মতামত, সেই মতামতের ভিত্তিতে কোথাও ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর উল্লেখ নেই। এখানে আর্টিকেল 280 কথা বলা হয়েছে, 280 কথা বলে এখানে সিএ একটা আরেকটা ক্লজ অ্যাড করা হয়েছে। আমরা যদি কনস্টিটিউশনের 280টা যদি আমরা বলি, অর্থাৎ ফিনান্স কমিশন, আমি ছোট্ট একটা জায়গা করছি, the president shall within 2 years from the commencement of this constitution and thereafter at the expiration of every 5th year or as such earlier time the president considered necessary by order of constituted finance commission, which shall consist of a chairman and 4 other members to be appointed by the president. Number 2, Parliament may by law determine the qualification which shall be requisite for appointment of members of the commission and the manner in which they shall be selected. 3, it shall be the duty of the commission to make recommendation to the president as to the distribution between the union and states of the net proceeds of taxes which are to be or may be divided between them under this chapter, and allocation between the states of the respective share of such proceeds. B, the principles which should govern the grants in aid of revenues of the states out of the consolidated fund of India. এই কনসোলিডেটেড ফান্ড অফ ইন্ডিয়ার জায়গায় আপনাদেরকে কি করছে, এখানে সিএ দিয়ে বলছে যে, এখানে বলছে the measures needed to be augment the consolidated fund of state, মানে আপনাদের অর্থটা কনসোলিডেটেড ফান্ড অফ স্টেট থেকে আবার রাজ্য সরকার কাছে অর্থ আবার আপনাদের ভিক্ষান্তি মনোভাব নিয়ে রাজ্য সরকারের কাছে বারবার দাবি করতে হবে। রাজ্য সরকার তারপর আপনাদেরকে রাজনৈতিক কারণে এই লেজিটিমেট ডিমান্ড গুলো আপনাদের ফুলফিল করা হবে না। কাজে কংগ্রেস দল কি বলছে, কংগ্রেস দল 280 ক্লজ 3B দাবি করছে। তাহলে কেন্দ্র থেকে সরাসরি অর্থটা আমাদের এডিসি হাতে যাবে। আর কি, আর্টিকেল 275 অফ দ্য কনস্টিটিউশন, আমরাও তো কনস্টিটিউশনের সলিউশন চাইছি। আমরা পরিষ্কারভাবে কি কি আর্টিকেল আমাদের রাজ্যে প্রযোজ্য আমরা ব্যাখ্যা দিচ্ছি। আমরা শুধু একটা ভ্যাগ ওয়ার্ড কনস্টিটিউশনাল সলিউশন চাইয়ে হামকো, আমরা শুধু এই কথাগুলো বলছি না। কনস্টিটিউশনাল সলিউশন আর্টিকেল 275 কি বলছে, provided grants from the union to certain states
provided there shall be paid out of the Constitutional Fund of India as grants in aid of revenues of a state. Such capital and recurring sums as may be necessary to enable the state to meet the cost of such schemes of development as may be undertaken by the state with the approval of the Government of India for the purpose of promoting the welfare of the scheduled tribes in that state or raising the level of administration of the scheduled areas daring to that of the administration of the rest parts of that state. আমাদের তৃতীয় নম্বর দাবি আর্টিকেল 275 উল্লেখ নেই যেটা রাজ্য সরকার কেন্দ্র সরকার পাঠিয়েছিল, রাজ্য সরকার যার উপর অবজারভেশন দিয়ে পাঠিয়েছে তার মধ্যে আর্টিকেল 275 এর উল্লেখ নেই। কাজে আমরা চাইছি কংগ্রেস দল এই আর্টিকেল 275 লাগু করুক রাজ্যের জন্য, আদিবাসীদের জন্য আমরা চাইছি। আর কি সংবিধানের আরেকটা দাবি আমার আসামে রয়েছে, আমার সিকিমে রয়েছে, মেঘালয় মিজোরামে রয়েছে, ত্রিপুরায় নাই। কি আর্টিকেল 371? আর্টিকেল 370 হচ্ছে টু প্রোটেক্ট দ্য রাইটস এন্ড ইন্টারেস্ট অফ দ্য ইন্ডিজিনিয়াস পিপল অফ ত্রিপুরা। তাদের অধিকার সুরক্ষিত রাখার জন্য, তাদের ইন্টারেস্ট সুরক্ষিত রাখার জন্য অন্যান্য নর্থ ইস্টার্ন স্টেট যদি থাকে তাহলে আমার 371 এ বি সি ডি এফ জি এইচ আই জে অব্দি আছে। আমরা বলছি 371 কে তোমরা এই রাজ্যে চালু করো। আর কি ডাইরেক্ট ফান্ডিং ফ্রম দ্য সেন্ট্রাল টু দ্য এডিসি, এডিসির নাম আমরা চেঞ্জ করার দাবি করেছি। কি ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল। এটা শুধু ডিস্ট্রিক্ট কেন হবে? এটা কি একটা ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে সীমাবদ্ধ নাকি? প্রত্যেকটি ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে সেটা রয়েছে। কাজে এটা হওয়ার নাম হওয়া উচিত ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল। আর আমাদের দাবি কি? দীর্ঘদিন কংগ্রেস এই দাবিগুলোকে নিয়ে লড়াই করে আসছে। আজকে আমি বলবো সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে, বিশেষ করে মথাকে, আমরা নভেম্বর মাসে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নভেম্বর মাসের শেষ দিকে কিংবা ডিসেম্বরের ফার্স্ট উইকে যখন শীতকালীন অধিবেশন দিল্লিতে বসবে পার্লামেন্ট, এই দাবি দেওয়া নিয়ে আমরা দিল্লি আদিবাসী ভাই বন্ধুদের নিয়ে আমরা দিল্লি ধর্নায় বসবো যন্তর মন্তরে। আমি অনুরোধ করব মথাকে, মথার সুপ্রিমোকে, যাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব ভালোবাসি, এই রয়্যাল প্যালেসকে কংগ্রেস সবসময় শ্রদ্ধা জানিয়ে এসছে, আজও জানায়। আমাদের শ্রদ্ধা ভালোবাসা হতো এই পরিবারের প্রেক্ষিতে। তাই তো এই পরিবারকে, রাজাকে এখানে এমপি বানিয়েছিল কংগ্রেস, মহারানীকে এমপি বানিয়েছিল কংগ্রেস, প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মা মাণিক্য বাহাদুরকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বানিয়েছিল সর্বভারতীয় কংগ্রেস, প্রদ্যোৎ কিশোর মাণিক্য বাহাদুরকে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারি বানিয়েছিল কংগ্রেস। কংগ্রেস তো স্বীকৃতি দিয়েছে পরিবারকে। আমাদের ভালোবাসা, শ্রদ্ধা যেরকম আগে ছিল আজও তা অটুট রয়েছে। আমি তো ওনাকে এখনো কংগ্রেসের পরিবারের সদস্য হিসেবে গণ্য করে থাকি। এই মঞ্চ থেকে এপিল করব, এই মঞ্চ থেকে আজকে আমি এপিল করতে চাই, যথেষ্ট হয়েছে। মার্চ করে ফেলুন আপনার পুরো দলটাকে কংগ্রেস সাথে। আসল নেতৃত্ব দিন, আপনার ডানে বায়ে আমরা থাকবো, কথা নিয়ে যাচ্ছি। সভাপতির দায়িত্ব নিন, দলকে চালান সুন্দরভাবে। দু হাত তুলে আপনার জন্য সহযোগিতা হাত বাড়িয়ে দেবেন। আমরা সত্যিকার অর্থে মানুষকে আমরা ভালোবাসি। I'm so sorry, I got no coming straight from it. Thank you so much. You have to thank Rajeshwar. Sure. Thank you, sir, as well. Our anti-corruption forum. मुझे बहुत दुख लगता था जब मैं अगरतला में कोई बोलता था
रिगनाई को पासरा, बेरमा को शिधौल। आज हम लोग कोई भी हो, एटलीस्ट टुडे द T-Prasad community has started showing that we are as powerful as we were, and we are no longer going to tolerate insult on our community, irrespective of which organization, which party, what is your surname. We have to have that sense of self-respect. जब मैं खानसा बोलता हूं, खानसा वोट के लिए नहीं बोलता हूं, खानसा इसके लिए बोलता हूं कि हम कहीं भी हो, कोई भी आपका सरनेम हो, कोई देवबर्मा हो, कोई जमातिया हो, कोई उच्चोय हो, कोई मुरा सिंह हो, कोई तोताराम हो, लेकिन हमको अपना कम्युनिटी को सामने रखना है, क्योंकि हमारा कम्युनिटी पीछे है। वी हैव टू स्पीक एज अ यूनाइटेड वॉइस। खानसा उसको बोलते हैं। खानसा का ये आज जब कनाडा के संग इंडिया का प्रॉब्लम हो रहा है, आई एम इंडियन, मैं भारत की हूं, आई सपोर्ट माई गवर्नमेंट। अगर कल कोई पाकिस्तान के संग कुछ हो या बांग्लादेश के संग कुछ हो, मैं पहले चाइना के संग कुछ हो, अरुणाचल में, आई विल सपोर्ट माई कंट्री बिकॉज आई एम एन इंडियन, आई एम अ भारतीय। बट आई ऑल्सो, अगर कहीं भी कोई भी T-Prasad के साथ अन्याय हुआ या डिस्क्रिमिनेशन हुआ, then it is my duty to first speak for my people and then speak about other things. कुछ गलत बोल रहा हूं, कुछ गलत बोल रहा हूं, तो मैंने ये किया। कभी कभी एक दूसरे से झगड़ते हैं, लेकिन मैंने एक चीज सीखा है, you should never stop loving your people. You can fight, you can quarrel in a family, झगड़ो, कभी कभी विकास में झगड़ा है, कभी कभी रेबित के हम लोग झगड़ते रहते हैं, लेकिन आई हैव नेवर स्टॉप लविंग, यू नो, क्योंकि आज हम इंसान क्यों है, व्हाई आर वी ह्यूमन, बिकॉज वी हैव द एबिलिटी टू लव ईच अदर। जिस दिन हमारे अंदर से नफरत आ जाएगा और मोहब्बत चला जाएगा, हमारा पूरा आउटलुक ही चेंज हो जाएगा। हम ये वी आर द सन ऑफ द सॉइल और द डॉटर ऑफ द सॉइल, हानि प्रसाद, एंड वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेंज द वे वी थिंक। You all are all professors, assistant professors, some of you all are academicians. We have Honorable Minister here. We have the Honorable Member of Parliament here. I am there. We may not agree on many things, but you should put pressure on us to agree for the future and the survival and the existence of the T-Prasad community. That pressure you should keep on us all the time. That is your job as intellectuals, academicians, professors. You should tell us, stop fighting with each other. Speak in one voice for your community when you are outside Tripura, when you go to Delhi, when you go and meet the leaders. We should speak in one voice, because if we fight divided, we are not going to get anything. अलग-अलग आवाज में बात किया तो कुछ नहीं मिलेगा। तो आपका ये दायित्व बनता है, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सबको आपको प्रेशर डाल के एक आवाज में बात करने के लिए बोलिए, क्योंकि आप लोग को, जैसे रेवती मुझे कह रहा था, आप लोग को पूरी जिंदगी के लिए आप प्रोफेसर्स और पीएचडी होल्डर्स बन गए। पॉलिटिकल लाइफ राजेश्वर जानता है, 5 साल के बाद कोई जीतता के लिए जीतता, लेकिन हमको अपना अधिकार के बारे में बात करें। वी हैव टू स्पीक फॉर आवर राइट्स। यू नो, पावर और राइट्स में एक फर्क है। पावर हमेशा आपके साथ नहीं रहे। मेरा फैमिली ने त्रिपुरा में 1000 साल तक राज किया। एक समय आया जब अपने ही राजबाड़ी में बाहर के लोग आके बैठ गए, हम लोग हटा नहीं सके। 1974 में TRR-LR एक्ट को इनैक्ट किया गया।
ओवरनाइट हमारे तिपरासा लोग, रॉयल फैमिली के लोग को भी एक रात में हम लोगों को भूमिहीन किया गया, क्योंकि हमारे पास राइट्स नहीं था। डुंगुर में हमें हटाया गया क्योंकि हमारे पास वहां में जो रहते थे रियांग, त्रिपुरा, जमत्या, उनके पास राइट्स नहीं था। इसको बोलते हैं राइट्स। आज अगर मेरे आई वाज टॉकिंग टू डॉक्टर जमत्या, कॉक तिपरा में कोई भी तिपरासा लैंग्वेज में अगर हमको लिखना है, वी नीड टू राइट इन अ लैंग्वेज वी डोंट वांट टू राइट, सो शी सेज दैट वी शुड राइट इन अ स्क्रिप्ट व्हिच इज एक्सेप्टेबल। लेकिन ये स्क्रिप्ट क्या होगा ये चुनने का हमको राइट नहीं है। पावर क्या है? इलेक्शन में जीते, एमडीसी कोई बन गया, कोई ईएम बन गया, मेरे पिताजी भी एमपी बने, आज रेवती है, बाजूबन रियांग भी एमपी था, मिनिस्टर मेवार भी था, आज विकास है, नागेंद्र जमत्या भी थे, श्यामाचरण त्रिपुरा एमएलए थे। लेकिन वो पावर है, पावर 20 लोगों को मिलता है, कभी कभी 25 लोगों को मिलता है। अधिकार 14 लाख तिपरासा को मिल जाए तो वो 20-25 तिपरासा जो पावर में है उसको भी अधिकार मिलेगा और पावर मिलेगा। दैट इज माय एम। और मेरा स्पीच पॉलिटिकल नहीं है, मेरा स्पीच है ही नहीं, मेरा एक दरख्वास्त है, इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। वी आर ऑल ग्रोइंग ओल्डर। विकास इज नॉट वेल ऑल्सो, यू सेइंग ही वाज अनवेल, एम्स में थे वो, मैं भी बीमार हूं। हम लोग कब तक ये बात बोलते रहेंगे? घर बनाना, दोहा को एक रखना, थांसा लाना बहुत मुश्किल है। घर को तोड़ना, परिवार में झगड़ा लगाना, थांसा तोड़ना बहुत आसान है। आप डिसाइड कीजिए, इफ the Tiprasa society has to survive, Doha has to survive, do we need Hansa or do we need to fight with each other? यहां में गुरुई लोग हैं, वहां में बुमा लोग हैं। Have we done enough for the women? Women's reservation bill पास हुआ, मैंने आज तक एक भी तिपरासा मेरे पार्टी से कोई कहीं से भी हो, सोसाइटी के लीडर को नहीं लेता कि बोला वेरी वेल डन, गुरु को अधिकार मिलना चाहिए। तो हम लोग भी कैसे आगे बढ़े? इफ यू कीप द वुमेन बिहाइंड, हम लोग तालिबान हैं। आप ये कपड़ा नहीं पहन सकते हो, आप उसके साथ बात नहीं कर सकते हो, ये लाइक तालिबान। कोई भी प्रोग्राम हो, हम लोग का पूरे लोग आके यहाँ में ममिता डांस करेगा, वजागिरी डांस करेगा। हम लोग भारत माता बना के रखते हैं, लेकिन भारत माता को कोई अधिकार नहीं है। आज प्रॉपर्टी में, संपत्ति में औरत को कुछ मिलता है? तो अगर तिपरासा सोसाइटी हैज टू मूव अहेड इन लाइफ, वी हैव टू स्टॉप ट्रीटिंग वुमेन लाइक बार्बी डॉल्स। वी हैव टू गिव देम एक्चुअल पावर, and actual power on land and financial power. And I am saying this to you. I have 4 sisters, I have a mother. We have to do this. Otherwise, कोई भी सोसाइटी आगे नहीं बढ़ेगा। और परिवार को एक रखने वाला मां होता है, बहन होता है, किसी का बीवी होता है। So, intellectuals of Tripura should also see how intellectual they are when they treat their wives properly, when they treat their sisters properly, when they treat their mothers properly. हम इंटेलेक्चुअल बन गए, हमारे पास डिग्री आ गया, लेकिन घर में मैंने अपने माँ, अपनी बीवी, अपनी बहन को इज्जत नहीं दी। अपनी बेटी को बोला तुम्हारा ये उम्र हो गया, तुम शादी करो। तो हम क्या खाप के इंटेलेक्चुअल? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनली, अच्छा औरत लोग जो बुरी लोग हैं, हम ठीक बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं?
आपको पावर देने का बारे बात कर रहा है, गलत बोल रहा है कि ठीक बोल रहा है? ठीक बोल रहा है, थोड़ा जोर से बोलो। चुपचाप रहा तो कभी कुछ नहीं मिलेगा। अपना अधिकार के लिए आपको जोर से बोलना पड़ता है। ठीक ही गलत? मैंने और सुनाई दूंगा, ठीक ही गलत? अभी ठीक बोल के वापस मेकअप करने से नहीं होगा। आपको अपना अधिकार के लिए फाइट करना पड़ेगा। यू हैव टू फाइट फॉर योर राइट्स एंड ऑल ऑफ अस पीपल्स वी हैव टू स्पीक एंड वी हैव टू फाइट फॉर अ सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस। हानि गुस्सा बोलने से नहीं होगा। हमको एक दूसरे से कम लड़ना है, क्योंकि जब हम लोग लड़ते हैं तो हंसता कोई और। मैं ये सीख गया हूं, इसके लिए आई डोंट वांट टू फाइट, आई वांट टू स्प्रेड लव एंड आई वांट टू गिव समथिंग टू माय पीपल एंड माय एम इन लाइफ इज नो लॉन्गर टू बी अ पॉलिटिकल लीडर। मैं अपनी मां को एक बात बोल रहा था परसों, मां पैसा दादा से आया, महल बाप ने दिया, आपने हमको खाना दिया, सर के ऊपर छत दिया, शिक्षा दिया, सब मिला है मुझे। लेकिन एक चीज जिंदगी में आपको खुद कमाना पड़ता है, वो है अच्छा नाम। वो बाप दादा से नहीं आता है। और मैं जानता हूं कि मेरा अच्छा नाम तब आएगा, मेरा अच्छा नाम तब आएगा जब एक गरीब पिपरासा बोलेगा, हाँ बुबागरा ने कुछ तो दिया। ये आपको ऐसा नहीं मिलता है, इसके लिए आपको खुद काम करना पड़ता है। मेरा कर्म वो होता है एंड आई एम स्टिल ट्राइंग टू डू समथिंग। और मैं आप सबसे आई आस्क यू फॉर योर कोऑपरेशन, आई आस्क यू ऑल फॉर योर कोऑपरेशन and I ask you to remain united, because if you are not united, जो मणिपुर में हुआ है, जो वायलेंस हुआ है, मैं ऐसा वायलेंस त्रिपुरा में नहीं देखा। जो सोसाइटी डिवाइड हुआ है रिलीजन के नाम में, कम्युनिटी के नाम में, जो भाई भाई एक दूसरे से लड़ रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, रीजन क्या था? रीजन तो सब भूल गए, लेकिन आज एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। I don't want that to happen in my state of Tripura. I appeal to all of you once again, and I request the Tripura Academicians Forum. You have done a wonderful job, and next time आप फिर से बुलाएंगे, मैं जरूर आऊंगा। সকলকে তো মঞ্চে আমরা তুলতে পারবো না, আপনারা ভালো করেই জানেন। যে সমস্ত নেতৃবৃন্দ গোটা কয়েকজন আপনাদের জয়নিং এর মাধ্যমে আমাদের ভলান্টিয়ার্স আপনাদেরকে আমাদের দলীয় উত্তরীয় পরিয়ে বাকিদের বরণ করে নেওয়া হবে। কিন্তু যারা যে সমস্ত নেতৃবৃন্দরা রয়েছেন, প্রাক্তন মন্ত্রী, বামপন্থা আদর্শে বিশ্বাসী মনিন্দ্র রিয়াং সাহেব সহ যে সমস্ত নেতৃবৃন্দরা এখানে এসেছেন, তাদের কয়েকজনকে আমি মঞ্চে অনুরোধ করছি, আপনারা মঞ্চে উঠে পড়ুন। প্রদেশ কংগ্রেস মাননীয় সভাপতি, সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সম্পাদিকা আপনাদেরকে আমাদের দলে বরণ করবেন। ত্রিপুরা মথা সিপিএম, ভারতীয় জনতা পার্টি এবং তৃণমূল কংগ্রেস থেকে যে সমস্ত নেতৃবৃন্দরা এখানে এসেছেন, আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি, দয়া করে মঞ্চে সকলকে আমরা জায়গা করে দিতে পারবো না, আপনারা দয়া করে উঠুন। মলিন জামাতিয়া মহাশয়কে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। ঠিক তেমনি আরো যে সমস্ত জায়গা থেকে নেতৃবৃন্দরা এসছেন, দয়া করে আপনারা মঞ্চে উঠে পড়ুন।
আমরা অত্যন্ত আনন্দিত ভৃগুরাম রিয়াং সাহেবের পরিবার আজকে এখানে উপস্থিত হয়েছেন। সকলকে আমরা বরণ করে নিচ্ছি। ভলান্টিয়ার্সদের বলবো যারা এসছেন আমাদের আদিবাসী মায়েরা, বোনেরা, কর্মী বন্ধু, ভাই বন্ধুরা, সকলকে আপনারা বরণ করে নিন। সকলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ুন। আপনাদের মাধ্যমে আমরা সকলকে বরণ করে নিচ্ছি। আজকে ঐতিহাসিক দিন। শান্তির দূত, অহিংসার পূজারী মহাত্মা গান্ধীর জন্মতিথি। এই পবিত্র দিনে জাতীয় কংগ্রেস আপনাদের আগমনে এবং কংগ্রেস দলের যোগদানের প্রেক্ষিতে জাতীয় কংগ্রেস কংগ্রেস দল আরো মজবুত হবে। কংগ্রেস দল মজবুত হওয়া মানে গণতন্ত্র মজবুত হবে। প্রতিবাদের ভাষা আন্দোলনের ধার আরো তীব্রতা লাভ করবে। আমার বিশ্বাস আগামী দিন আপনাদের সহযোগিতায়, আপনাদের আশীর্বাদকে পুঁজি করে আমরা নতুন একটা দিগন্ত আমরা শুরু করতে পারবো রাজ্যে। নন পলিটিক্স, নন অর্গানাইজেশন বিसिंथि गयो जिनि जों बुबाग्रा बाय थामजागा नरक जागा आसुग्रि माबागै नरक बेलाय थांबाय कारण नरक बिसिंथि जत किछु खाइबाल पलिटिक्स बिसिं जत किछु खाइबाया नरक जोंनो थामजा जागा आसुग्रिखा थासिं जिनि प्रतिबाबुजि थागा बुनि प्रसंग सानि टिफिन बयठकखौनो होनो चा बयठकखौनो होनो मानसिनि प्रसंग जों चा लोंनायखौनो जों बाङै बयठकखौनो होननानै जों आसुलाय कक्सलायमोन जोंनि दंफाङाव बुदैखायबो जोंनि आगुगैमान जोंनि दंफा थाङै आगुगै माया दं बुनि दंफा आगुगै थाङा जोंनि दंफा फरायखासाय दं जों नरकनि बिसिंथि गयो नरक ओंखा जोंनि Pondokani, contoh ni saya kusuk saduan nor kaza, contoh ni saya rumzat no, minister mana kentu, contoh jenis sia, norok cuma kaya jadi, sini tu hatam kena nangai, sini tu perlu petikan aku bina nangai, norok cuma kaya jadi, contoh jaga sia pun mana, kentu norok sini tu pani. Belai na kumani jaga maro ka suksa. Belai na kumani jaga suksa. Buni to pharo ole aku khamsa. Sini to pharo sumpra ka sai to. Sum tabo ministry to reboti babu to dilli ho noro phaidi sasu sum dili sumno sini to phani babu sum tuma khaina na. Noro phaidi. Sumai malai phadi. Sumai asu phaidi. 정말 여기도 지도 파니 여기도 없어 저 단자 파이 부가라니 야 비싱티 파이 정로 정말의 단자 부가라니 뭐 단자 부가라 어찌 보도 파는 따라고 그러잖아요 정말 하고 그러잖아요 저 단자가 소름 담아 지도 하고 그러는 거예요 지도 파 부에다 사고 기면 또 나오고 저 살면은 정루고 하슬 벤사 좀 타고 저 politics 하나로 정타고 지금 덮어라 마사야 마누야 너그루 띠그루 후그루 아무것도 먹을 못 띠그라야죠 아무것도 저 너락면 무슨 차 너락성을 차이저리디 너락성을 파리디 지금 덮어리 버기 너락 사고 막아라 쇼고 사고 땅나 너락 사고 땅나 뒤낭 있잖아 아버지니 나랑 콜레 뻔히 동해라 বড় ফেরাং কাসানো নরক চিনি ঠিনাংনি ভবিষ্যৎ নরক চিনি আগামী দিনে ভবিষ্যৎ চিনি দফা তব বিশেষ করে চিনি চেরার আলি বসানি বসাপতিনি গল্প সাংবাদিক বিশৃঙ্গ হামিয়া দিকে থামি দফা ও দফার বাইরে মতো হয়েছিল
ka to forma hai thi to ma chini chero single chero mono se makasuna mono se ma agam la ya pa ya ro ma ye jeng sa ma ta la chini chero chini basapati ro chini next generation je taham mata mono maro mo mo isoti sai ma chu musaka chero drugs addicted to चलाने लोग बुरी पसारो पान सहर लोगों बताओ लोगों ये फेंक भाई कॉपरी तो मत हम तो चौमानी चला पसारो सिमित से ड्रग्स ना लगे किंतु मोने लोग बुरी पसारो बनाई तो मोनो से माता सुने नॉन में बिसिंग दिखे नॉन फाइवी चलो साइंस दीदी चीज़ तो फटाफट चिंता मत करना ना स्कूल पर स्कूल ताम करना ना बो कॉलेज ताम करना ना बो प्रोफेसर धर्म नगरा 10 बছর ওই আচুবিত ট্রান্সফার জাতা বো প্রফেসর ইয়ামা বিলুনিয়া ট্রান্সফার জাতা মোর সময় বলে ফেলি ছোট সরিষম খাই অনেক 10 বছর 15 বছর পানিশমেন্ট হিসাব তো जों साइनो पानिशमेन्ट हिसाब जों मनो नाय जों न'नि बागै जा खायनानै जों खायनो जों दफानि बागै सुदस नरक जोंनो दिनै बेले बेले नरक ताङै हामबाय मा हुला दिनै कोनो दिनाव नि आखाय जों महाराज बाय दिगा आसुनाय मावायगौ नरक बिसिं दै सुना सुबिखा कोन सना सुबिखा कोन बेले बेले नरक हामबाय कारण दिनै महाराज नाय दिनै दफानि बागै बिनि साखाया हुनोको दिनै दफानि बागै बहरे जे खायबाचा खायलांनाय समाव जों माने दिनै दफानि बागै जों खायनानै बागै बाबाय सिंबाय जने यागम लाथाखा पासाय ओ या सिंगाय फायमनो दसा या सिंगाय जो फायनिया जों गदो बाबाय जों फानजा गाय जों केमो रुसुर नांला हाबाय बागै नांला बले बले हाबाय कारण महाराज बायसिना आसुरि कासे टेबिल आसुरि बागै जों को सायनाय आगामी दिनाव चिनि पसापति ननि बागै चिनि चले खानानि बागै जों आरो फरायसा चले बुंखायो सार चिनि उसको फुरा पाइनो मुङा हानाय यहाँ सबासि खाने आरो उसको सिनि बागै सबादा खाना नांबा ते गुबुननि बागै सबादा खायो उसको सिनि बागै सबादा खाना नांगा आं जयनि सागा आरो सबादा खाना खालि खायो दाबो खायो ते खायो उसको सिनि बागै सबादा खाना नांगा उसको सिनि already processing dong. एक चुका प्लस ने ताकि उसको अस्सी माया। आगे चुका सावो से सात चौबा खाया उसको अस्सी ने बने कुल चौबा खाया लगो। हमें चिंता नहीं बने वो आसू का होता। तब ने बने आसू का मसूदा होगा। कैसा उसको जब आनी बसाबते में बसाने समान होना बसावसर उसको अस्सी ने चौबा से खाया लगो। आसा चौबा तक खाया खाया बा चौबा तक घूमने पर चौबा खाया। जैसा खाया लगो लोग चौबा खाया কিন্তু उसको असली बागै रक्त सभा खाना लगा ननि जे स्टूडेंट बागै जे कुनो नरमुखरा हस्टेल लगो उमा गाथम थं बजुम थं जम्पुयम थं ताकारजलां थं सारा त्रिपुरा राज्य कुनो मन्त्रिया साइयाको आं प्रथम थांनाय खिनाय नक्स थांनाय छुदिमा नक्स थांनाय ठीक जातो ठीक जातो অনেক জায়গা বুড়ি ক্লাস 11 12 পরিমাণে জায়গা দরা করে বহাই বহু জায়গা খিতাই ন থামানা ভাই ছুটি ন থামানা 12 পর্যন্ত পুলিশ ক্লাস হবো 1 2 পরীক্ষা যে বয়স দরা করে পড়ো বথাই মন তুই থামো কিন্তু 11 12 পড় না বাইরে খাইবো না আর লগে লগে না যে কোনো হোস্টেল খামারে লগে লগে आं पुरानी एक्शन खायो ऑर्डर दियो साप्ताह कैसा एक मास बिसिङाव खाय माने लायनो खाय बोलो हरदि बरो मन्त्रि हाजे थानाय बुइसाय माने हिनो आनि पिजि दुइटनत लांगै आंनि जे स्टुडेन्ट चालगै उमाकान्त बरजु नथांबा नायनानै भागो कारण TSR by गाड़ी में थाने पर मिनी सफाई करने से मरे बस कमरे याला कुमार बीजेपी में आसू दिन थोड़े तापरा आंगी से पाँच से उठती चालू हुए हम थोड़े हर लोगों का टॉस था यहाँ पर थंगो चेक खेले बोलो आने तो अपने बुद्धि का फलो कसाई तो
Botaka aku gumaya. Sini tu apa kau saya tu apa boleh tu apa aku kita tu sini tu apa tanah aku gumaya. Orang lain ni bagus. Apa bagaimana? Norok jala tini profesor. Sini bersapati orang Nizini bersapati hai kaya. Agami din ni borong orang tu kaham kaya. Borong ni je pernah kaya mana? Tahu kaham kaya. Sini dorang orang tahu macam pasal kaya dia bagi. Norok ni bising di kaya. Norok. Sarkar orang masuk mana? Sini dorang orang masuk mana? Sumber orang masuk mana? Tiang bising kau serlah. Bukan orang belai-belai hamba lo tini udah. Ang sekarang mana AC room kelai Sum tinjon MP tunggu, ang East ni orang West ni tunggu, ada jom tunggu Rajya Sabha. 10 lakhs 12 ang dikhe 30 lakhs mana ABB college, jadi sum aro dikhe. Proposal pathok di sini department tunggu higher education department orang tunggu sini officer. To all college tunggu sum, ang 1995 ang college of ABB college. Tahu busa kalau bahudan rokha. Pesu tahu bahudan. So, sabur ne exam bosan tu Tripura bosan pore se sini layu. Karena Tripura dewana itu tam tu. Abo natural. So 19 का दफा बिसी में जमा तान abo hai जमा दे के तक इसे तान tu. आम करे होती Tripura रुतुक सबका आनी बंधु बांधव किंतु बेसी का और दफा नहीं हो. কিন্তু হঠাৎ মালাই থাকা আর ঢুকো ত্রিপুরাতে মানে এবিবি কলেজে আসলে ঋতু ভাইয়া ওরা একটা শাসন চালাইতে আছে আমি আগে যারা সানাইরা ও যে অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর টিচার তো বাদ করে দিন স্টুডেন্টস ঋতু ভাইয়া এত কম হাইবড় আজ রোজ ও জায়গা সব পাইকা তো খুব বড় যেটা চিনি গিয়ে কিন্তু রাজনীতি বেশি খাইও অপরতি আঙ্কে চিন্তা করবেন এই জায়গা নরবাং অবশ্যই শেয়ার কেন নাগো যে স্ক্রিন ডটে বেশি আন্দোলন খাইয়ে হইছু আপনি ডেভেলপমেন্ট নি বাগে চিন্তাও লো লাভা ফুলমান আরো বেশি ওয়ানসগারি দরকার ফার্ম দরকার ইনফ্রাস্ট্রাকচার দরকার আমার বাগে অর যে লাইব্রেরি তো এডিসিও আমার আসলে মানে 6 বছর আমার সেমিনার খাইজা ওয়ার্কশপ খাইজা কমা অনুষ্ঠান খাইজা আমার আর আইনো তঙ্গই পার্টির নিয়ম তঙ্গই এবং আনি দফানি বাগে যেটা সামনে দরকার আগামো সাও আমার সামনে আগে একটা কম সানা মুচুঙ্গ जों যদি যে জায়গাও তব আ জায়গাও চিনি দায়িত্ব ন जों যদি ঠিক जों পালন খাইকে চিনি সমাজ চিনি সোসাইটি চিনি দফা কক বরং রমই যত ডেভেলপমেন্ট চিনি না और চিনি বলতো চিনি একদিকে অরণি আদম এমডিসি প্লাস চিনি রয়্যাল ফ্যামিলি নি বলতো বংশ কোন এডিসি নি ডেভেলপমেন্ট নি বাগে যেটা বংশ কোনি আম জাস্ট 2 মিনিট জড়ানো আম পারিছে না বসানায় কোন আম সাইবনো जों जे अरो जों सावसि अरो एडिसि जों माइया बा इये आनि जेटा बुजि मानि सो मेन जे सिनि फोकास खेरा नांगौ आबुका एमेन्डमेंट तो लागो न जेटा जों माइया अनेक समय नांगाय जरा नांगाय आबनि उकला खारि होय जेटा काबुक न जों मानि मानो आवहाय डिमान्ड्स आवहाय कक जों रेस खेरा नांगौ दिल्ली बायजों कक सना नांगौ आबनि बागै आनी दल तरफ থেকে আমি যখন একটা দল নি আর সভাপতি তম্বর রাজ্য আপনারা 17টা পয়েন্ট পার্লামেন্টের ড্রাফটিং কমিটি স্ট্যান্ডিং কমিটি যখন তোর হয়ে গিয়া जों রিমানি দম এডিসিও সিডি 3 টায়ার সিস্টেম করি আর যারা পলিটিক্যাল সায়েন্স এ আর সাইমন বাউদন তো পলিটিক্যাল সায়েন্স এ পিএইচডি বো খাইকা যে চিনি এডিসি এরিও চিটার সিস্টেম করে যেটা পঞ্চায়েত চিনি ভারতবর্ষ বিভিন্ন জায়গা তল প্লেন এরিয়া তো ফার্ম চিনি অনেক বড়ই অভাব তার মানে আ কারণে না বিসিনি পরে যারা পিছে করে ডাইরেক্ট চিনি কমলং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হয়ে গেছে না যে প্লেন এরিয়াও গ্রাম পঞ্চায়েত প্ল্যানিং খাইও প্ল্যানিং খাইমানি পরে গ্রাম সংসদ দিঙ্গই
bo lamang puila khena nanai boro drain khena nanai school anganwadi center khena nanai pura planning khlai boro action plan of dawai budget ni rang tubi pheyo abono hai no hai implementation pheyo audit ungo monitoring ungo রাগ যে পাঠকো আবো যেমন অডিট হবো তেমন মনিটরিং তাহলে রাগ খরচা ঠিক ঠিক হবো আম 100% হবো ইনি সেই যদিও থিনাই রাজীব গান্ধী 100 টাকা রহকাকে 85 টাকা সে 15 টাকা সে সব ফাইল 15 টাকা 85 টাকা তোমায় পেতো 100% কোনদিন খরচা হইয়া ভারতবর্ষের মনে একটা দেশ কিন্তু বিসিও আওয়ায়ু তখন সাবজোনাল লেভেল জোনাল লেভেল নিয়ে एडीसीओ ताबो केंद्र सरकार जेटा बाजेट दियो आमो का प्लानिंग बेस्ड सेंक्शन बरगु ताबो खेले नों आगे प्रोजेक्ट सबमिट खेले तारपरे से नों रामानो आं एमपीलेट फान्ड मानो बसरो 5 कोटी टाका 30 का असेंबली आनी आं 30 का विधानसभा आं बाक लाई दिखाइके 10 लाख का काई आं थु कारण रिलीज खाइवानो दुटे इंस्ट्रूमेंट 5 कोटी नो 2.5 कोटी একটা রাং খরচা গলে আর ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট লিখাই গেছে তারপরে আমরা রাং দিব তাহলে সুন কতগুলি নিয়ম ন মেইনটেইন মা খাইনাই ফলো মা খাইনাই তো সুনতা মুখা সিনি এডিসিও অমহাই কোনো সিটিএস সিস্টেম করিবাগে যত জায়গা রাংনি সোর্স করেছি ফলে অবা আ জায়গা ন সুনতাও মিলিওই সো যদি হামপ্রে নিয়মকে ও জায়গা সম্মত নাই আর যারা নর ইন্টেলেকচুয়াল লেভেল বড় আ জায়গা ধর সুনতা গাইড মা খাইনাই So sorry, I've got no problem. Coming straight from it. Thank you so much, sir. We have to thank Rajesh. Sure. Thank you, sir, as well. Our anti-corruption forum. मुझे बहुत दुख लगता था जब मैं अगरतला में कोई बोलता था रिगनाई को पासरा डेरमा को शिधौल आज हम लोग कोई भी हो एटलीस्ट टुडे द Tiprasa community has started showing that we are as powerful as we were and we are no longer going to tolerate insult on our community irrespective of which organization, which party, what is your surname. We have to have that sense of self-respect. जब मैं खानसा बोलता हूं, खानसा वोट के लिए नहीं बोलता हूं, खानसा इसके लिए बोलता हूं कि हम कहीं भी हो, कोई भी आपका सरनेम हो, कोई देवबर्मा हो, कोई जमातिया हो, कोई उच्चोय हो, कोई मूरा सिंह हो, कोई तोताराम हो, लेकिन हमको अपना कम्युनिटी को सामने रखना है क्योंकि हमारा कम्युनिटी पीछे है. We have to speak as a united voice. खानसा उसको बोलते हैं. खानसा का ये आज जब कनाडा के संग इंडिया का प्रॉब्लम हो रहा है, आई एम इंडियन, मैं भारत की हूँ, आई सपोर्ट माई गवर्नमेंट. अगर कल कोई पाकिस्तान के संग कुछ हो या बांग्लादेश के संग कुछ हो, मैं पहले चाइना के संग कुछ हो अरुणाचल में, आई विल सपोर्ट माई कंट्री बिकॉज आई एम एन इंडियन, आई एम अ भारतीय. बट आई ऑल्सो अगर कहीं भी कोई भी तिपरासा के साथ अन्याय हुआ या डिस्क्रिमिनेशन हुआ, then it is my duty to first speak for my people and then speak about other things. कुछ गलत बोल रहा हूं तो मैंने ये किया. कभी कभी एक दूसरे से झगड़ते हैं, लेकिन मैंने एक चीज सीखा है, you should never stop loving your people. You can fight, you can quarrel in a family, झगड़ो, कभी कभी विकास से मेरे झगड़ा है, कभी कभी रेबिट के हम लोग झगड़ते रहते हैं, लेकिन I've never stopped loving. You know, क्योंकि आज हम इंसान क्यों है? Why are we human? Because we have the ability to love each other. जिस दिन हमारे अंदर से नफरत आ जाएगा और मोहब्बत चला जाएगा, हमारा पूरा आउटलुक ही चेंज हो जाएगा. हम ये वी आर द सन ऑफ द सॉइल और द डॉटर ऑफ द सॉइल. हानि प्रसाद
And we have a responsibility to change the way we think. You all are all professors, assistant professors, some of you all are academicians. We have Honorable Minister here. We have the Honorable Member of Parliament here. I am there. We may not agree on many things, but you should put pressure on us to agree for the future and the survival and the existence of the Tiprasa community. That pressure you should keep on us all the time. That is your job as intellectuals, academicians, professors. You should tell us, stop fighting with each other. Speak in one voice for your community when you are outside Tripura, when you go to Delhi, when you go and meet the leaders. We should speak in one voice, because if we fight divided, we are not going to get anything. अलग-अलग आवाज में बात किया तो कुछ नहीं मिलेगा. तो आपका ये दायित्व बनता है, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सबको आपको प्रेशर डाल के एक आवाज में बात करने के लिए बोलिए. क्योंकि आप लोग तो, जैसे रेवती मुझे कह रहा था, आप लोग को पूरी जिंदगी के लिए अब प्रोफेसर्स और पीएचडी होल्डर्स बन गए. पॉलिटिकल लाइफ राजेश्वर जानता है, 5 साल के बाद कोई जीतता के लिए जीतता. लेकिन हमको अपना अधिकार के बारे में बात करें. वी हैव टू स्पीक फॉर आवर राइट्स. यू नो, पावर और राइट्स में एक फर्क है. पावर हमेशा आपके साथ नहीं रहे. मेरा फैमिली ने त्रिपुरा में 1000 साल तक राज किया. एक समय आया जब अपने ही राजबाड़ी में बाहर के लोग आके बैठ गए, हम लोग हटा नहीं सके. 1974 में TRR LR एक्ट को इनैक्ट किया गया. ओवरनाइट हमारे तिपरासा लोग, रॉयल फैमिली के लोग को भी एक रात में हम लोगों को भूमिहीन किया, क्योंकि हमारे पास राइट्स नहीं था. डुम्बुर में हमें हटाया गया क्योंकि हमारे पास वहां में जो रहते थे रियांग, त्रिपुरा, जमत्या, उनके पास राइट्स नहीं था. इसको बोलते हैं राइट्स. आज अगर आई वाज टॉकिंग टू डॉक्टर जमत्या, कॉक तिपरा में कोई भी तिपरासा लैंग्वेज में अगर हमको लिखना है, वी नीड to write in a language we don't want to write. So she says that we should write in a script which is acceptable. लेकिन ये स्क्रिप्ट क्या होगा, ये चुनने का हमको राइट नहीं है. पावर क्या है? इलेक्शन में जीते, एमडीसी कोई बन गया, कोई ईएम बन गया. मेरे पिताजी भी एमपी बने, आज रेवती है. बाजूबन रियांग भी एमपी था, मिनिस्टर मेवार भी था, आज विकास है. नागेंद्र जमत्या भी थे, श्यामाचरण त्रिपुरा एमएलए थे. लेकिन वो पावर है. पावर 20 लोगों को मिलता है, कभी कभी 25 लोगों को मिलता है. अधिकार 14 लाख तिपरासा को मिल जाए तो वो 20-25 तिपरासा जो पावर में है उसको भी अधिकार मिलेगा और पावर मिलेगा. दैट इज माय आइडिया. और मेरा स्पीच पॉलिटिकल नहीं है. मेरा स्पीच है ही नहीं. मेरा एक दरख्वास्त है. इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू. वी आर ऑल ग्रोइंग ओल्डर. विकास इज नॉट वेल ऑल्सो. यू सेइंग ही वाज अनवेल, एम्स में थे वो. मैं भी बीमार हूं. हम लोग कब तक ये बात बोलते रहेंगे? घर बनाना, दोहा को एक रखना, थांसा लाना बहुत मुश्किल है. घर को तोड़ना, परिवार में झगड़ा लगाना, थांसा तोड़ना बहुत आसान है. आप डिसाइड कीजिए. इफ द तिपरासा सोसाइटी हैज टू सर्वाइव, दोहा हैज टू सर्वाइव, डू वी नीड थांसा और डू वी नीड टू फाइट विद ईच अदर? यहां में गुरुई लोग हैं, वहां में बुमा लोग हैं. Have we done enough for the women? Women's reservation bill pass हुआ.
मैंने आज तक एक भी त्रिपुरा मेरे पार्टी से कोई कहीं से भी हो सोसाइटी के लीडर को नहीं लेता कि बोला वेरी वेल डन, गुरु को अधिकार मिलना चाहिए। तो हम लोग भी कैसे आगे बढ़े इफ यू कीप द विमेन बिहाइंड। हम लोग तालिबान हैं, आप ये कपड़ा नहीं पहन सकते हो, आप उसके साथ बात नहीं कर सकते हो, ये लाइक तालिबान। कोई भी प्रोग्राम हो हम लोग का पूरे लोग आके यहाँ में ममिता डांस करेगा, वजागिरी डांस करेगा। हम लोग भारत माता बना के रखते हैं लेकिन भारत माता को कोई अधिकार नहीं है। आज प्रॉपर्टी में, संपत्ति में औरत को कुछ मिलता है? तो अगर त्रिपुरा सोसाइटी हैज टू मूव अहेड इन लाइफ, वी हैव टू स्टॉप ट्रीटिंग वुमेन लाइक बार्बी डॉल्स। We have to give them actual power and actual power on land and financial power. And I am saying this to you. I have 4 sisters, I have a mother. We have to do this. Otherwise, कोई भी सोसाइटी आगे नहीं बढ़ेगा। और परिवार को एक रखने वाला मां होता है, बहन होता है, किसी का बीवी होता है। So, intellectuals of Tripura should also see how intellectual they are when they treat their wives properly, when they treat their sisters properly, when they treat their mothers properly. हम इंटेलेक्चुअल बन गए, हमारे पास डिग्री आ गया, लेकिन घर में मैंने अपने माँ, अपनी बीवी, अपनी बहन को इज्जत नहीं दी। अपनी बेटी को बोला तुम्हारा ये उम्र हो गया, तुम शादी करो। तो हम क्या खाप के इंटेलेक्चुअल? सेल्फ introspection is also very important. Finally, अच्छा औरत लोग जो बुरी लोग हैं, हम ठीक बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? आपको पावर देने का बारे बात कर रहा है, गलत बोल रहा है कि ठीक बोल रहा है? ठीक बोल रहे हैं, थोड़ा जोर से बोलो। चुपचाप रहा तो कभी कुछ नहीं मिलेगा। अपना अधिकार के लिए आपको जोर से बोलना पड़ता है। ठीक ही गलत? मैंने और सुनाई, ठीक ही गलत? अभी ठीक बोल के वापस मेकअप करने से नहीं होगा। आपको अपने अधिकार के लिए फाइट करना पड़ेगा। यू हैव टू फाइट फॉर योर राइट्स एंड ऑल ऑफ अस त्रिपुरास वी हैव टू स्पीक एंड वी हैव टू फाइट फॉर अ सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस। हानि गुस्सा बोलने से नहीं होगा। हमको एक दूसरे से कम लड़ना है, क्योंकि जब हम लोग लड़ते हैं तो हंसता कोई और। मैं ये सीख गया हूं, इसके लिए आई डोंट वांट टू फाइट, आई वांट टू स्प्रेड लव एंड आई वांट टू गिव समथिंग टू माय पीपल। एंड माय एम इन लाइफ इज नो लॉन्गर टू बी अ पॉलिटिकल लीडर। मैं अपनी मां को एक बात बोल रहा था परसों, मां पैसा दादा से आया, महल बाप ने दिया, आपने हमको खाना दिया, सर के ऊपर छत दिया, शिक्षा दिया, सब मिला है मुझे। लेकिन एक चीज जिंदगी में आपको खुद कमाना पड़ता है, वो है अच्छा नाम। वो बाप दादा से नहीं आता है। और मैं जानता हूं कि मेरा अच्छा नाम तब आएगा, मेरा अच्छा नाम तब आएगा जब एक गरीब त्रिपुरासा बोलेगा, हाँ भूबाघरा ने कुछ तो दिया। ये आपको ऐसा नहीं मिलता है, इसके लिए आपको खुद काम करना पड़ता है। मेरा कर्म हो गया एंड आई एम स्टिल ट्राइंग टू डू समथिंग। और मैं आप सबसे आई आस्क यू फॉर योर कोऑपरेशन, आई आस्क यू ऑल फॉर योर कोऑपरेशन एंड आई आस्क यू टू रिमेन यूनाइटेड, बिकॉज इफ यू आर नॉट यूनाइटेड, जो मणिपुर में हुआ है, जो वायलेंस हुआ है, मैं ऐसा वायलेंस त्रिपुरा में नहीं देखा। जो सोसाइटी डिवाइड हुआ है रिलीजन के नाम में, कम्युनिटी के नाम में, जो भाई भाई एक दूसरे से लड़ रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, रीजन क्या था? रीजन तो सब भूल गए, लेकिन आज एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। आई डोंट वांट दैट टू हैपन इन माय स्टेट ऑफ Tripura. I appeal to all of you once again, and I request the Tripura Academicians Forum
You have done a wonderful job, and next time आप फिर से बुलाएंगे, मैं जरूर आऊंगा। বাঁচার একমাত্র রাস্তা হচ্ছে কংগ্রেস। গণতন্ত্রের অপর নাম হচ্ছে কংগ্রেস। স্বৈরাচারিতার বিরুদ্ধে লড়াই করার একমাত্র পার্টি নাম হচ্ছে কংগ্রেস। জাতি উপজাতি সমস্ত ধর্মকে বুকে আগলে রাখার নাম হচ্ছে কংগ্রেস। मोहब्बत का দোকানের নাম হচ্ছে কংগ্রেস। ভালোবাসার নাম হচ্ছে কংগ্রেস। এই ঐতিহাসিক দিনে আপনাদের যে সিদ্ধান্ত, বিলম্ব হলো, আদিবাসীরা এখন উপলব্ধি করতে শুরু করেছে যে কংগ্রেসকে শক্তিশালী করতে হবে। শুধু ত্রিপুরা রাজ্যেই নয়, সারা দেশে কংগ্রেসের লেহের চলছে। যে কোনো ভুলের কারণে হোক, 60% ভোট পাওয়া সত্ত্বেও বিরোধীরা আজকে বিরোধী আসনে 39% ভোটের মাধ্যমে শাসক গোষ্ঠী আবার পুনরায় শাসন ব্যবস্থায় রয়েছে। মানুষ বাকরুদ্ধ। তাদের যে ম্যান্ডেট, সেই ম্যান্ডেটটা ভোট বাক্সে প্রতিফলিত হলেও স্ট্র্যাটেজিগত কারণে সেটা ক্ষমতায় কনভার্ট হয়নি। উনচল্লিশ শতাংশ ভোট নিয়ে এই রাজ্যে টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল থেকে শুরু করে যতগুলো নির্বাচন হয়েছে, কোন রাজনৈতিক দল এত কম পার্সেন্টেজ নিয়ে ক্ষমতায় দখল করেনি। প্রথমবার সেটা হয়েছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, বিশেষ করে যারা আদিবাসী বেসড, তারা এতকাল আদিবাসী বন্ধুদের গুমরাও করেছে। নানা ধরনের স্লোগান, নানা ধরনের ডিমান্ড, জানে এটা কোনোদিন সম্ভবপর না। তারপর এই ডিমান্ডগুলো উত্থাপন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনাদের ভাবাবেগকে কাজে লাগানো। ভাবাবেগকে কাজে লাগিয়ে ভোটে আসন তো কিছু জয়লাভ করেছে ঠিকই, কিন্তু পপুলার যে ম্যান্ডেটটা, এই পপুলার ম্যান্ডেটের অপমৃত্যু ঘটিয়েছে। আমরা কোন ব্যক্তি, কোন রাজনৈতিক দল আমরা শত্রু মনে করি না। আমাদের আইডিওলজির উপর ভিত্তি করে আমরা এগিয়ে চলছি। আপনারা যারা এসছেন, স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আপনারা এখানে এসছেন কংগ্রেস দলে যোগদান করার উদ্দেশ্য নিয়ে। কাউকে আমরা চাপ সৃষ্টি করিনি। আপনারা জানেন কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা নেই, না এডিসিতে, না বিধানসভায়, না কেন্দ্রে। তারপর আপনারা এসছেন কেন? লাখ টাকার প্রশ্ন এই জায়গায় এসছেন। কারণ এর আগে দেখেছেন 1 ডজন আঞ্চলিক দলের আবির্ভাব ঘটেছিল এই রাজ্যে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যারা ক্ষমতাসীন ছিল এবং আছে, তারা সত্যিকারের অর্থে আদিবাসীদের প্রকৃত বন্ধু না। 125তম সংবিধান সংশোধন, 125th অ্যামেন্ডমেন্ট বিল, এটা পার্লামেন্টে পাস করার জন্য যে সমস্ত নেতৃবৃন্দরা, বিশেষ করে যারা ইদানিংকালে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছে, তাদের দাবি দেওয়াকে সামনে রেখে
আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলতে চাই। এটা আপনাদের দোষ না, আপনাদের দাবি ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর দাবি, একদম কারেক্ট, আমরা সমর্থন করি। আমাদের দাবির মধ্যে রয়েছে ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর দাবি। কিন্তু এই যে ত্রিপুরা সরকার যেই কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট বিলের জন্য যে কেন্দ্রীয় সরকার যে প্রস্তাব পাঠিয়েছিল এবং রাজ্য সরকারের যে মতামত, সেই মতামতের ভিত্তিতে কোথাও ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর উল্লেখ নেই। এখানে আর্টিকেল 280 কথা বলা হয়েছে। 280 কথা বলে এখানে সিএ একটা আরেকটা ক্লজ অ্যাড করা হয়েছে। আমরা যদি কনস্টিটিউশনের 280টা যদি আমরা বলি, অর্থাৎ ফিনান্স কমিশন, আমি ছোট্ট একটা জায়গা করছি, the president shall within 2 years from the commencement of this constitution and thereafter at the expiration of every 5th year or as such earlier time the president consider necessary by order of constituted finance commission which shall consist of a chairman and 4 other members to be appointed by the president. Number 2, Parliament may by law determine the qualification which shall be requisite for appointment of members of the commission and the manner in which they shall be selected. 3, it shall be the duty of the commission to make recommendation to the president as to the distribution between the union and states of the net proceeds of taxes which are to be or may be divided between them under this chapter and allocation between the states of the respective share of such proceeds. B, the principles which should govern the grants in aid of revenues of the states out of the consolidated fund of India. এই কনসোলিডেটেড ফান্ড অফ ইন্ডিয়ার জায়গায় আপনাদেরকে কি করছে, এখানে সিএ দিয়ে বলছে যে, এখানে বলছে the measures needed to be augment the consolidated fund of state, মানে আপনাদের অর্থটা কনসোলিডেটেড ফান্ড অফ স্টেট থেকে আবার রাজ্য সরকার কাছে অর্থ আবার আপনাদের ভিক্ষান্তি মনোভাব নিয়ে রাজ্য সরকারের কাছে বারবার দাবি করতে হবে। রাজ্য সরকার তারপর আপনাদেরকে রাজনৈতিক কারণে এই লেজিটিমেট ডিমান্ড গুলো আপনাদের ফুলফিল করা হবে না। কাজেই কংগ্রেস দল কি বলছে, কংগ্রেস দল 280 ক্লজ 3B দাবি করছে। তাহলে কেন্দ্র থেকে সরাসরি অর্থটা আমাদের এডিসি হাতে যাবে। আর কি, আর্টিকেল 275 অফ দ্য কনস্টিটিউশন, আমরাও তো কনস্টিটিউশনের সলিউশন চাইছি। আমরা পরিষ্কারভাবে কি কি আর্টিকেল আমাদের রাজ্যে প্রযোজ্য আমরা ব্যাখ্যা দিচ্ছি। আমরা শুধু একটা ভ্যাগ ওয়ার্ড কনস্টিটিউশনাল সলিউশন চাইয়ে হামকো, আমরা শুধু এই কথাগুলো বলছি না। কনস্টিটিউশনাল সলিউশন আর্টিকেল 275 কি বলছে, provided grants from the union to certain states, provided there shall be paid out of the consolidated fund of India as grants in aid of revenues of a state, such capital and recurring sums as may be necessary to enable the state to meet the cost of such schemes of development as may be undertaken by the state with the approval of the government of India for the purpose of promoting the welfare of the scheduled tribes in that state or raising the level of administration of the scheduled areas daring to that of the administration of the rest parts of that state. আমাদের তৃতীয় নম্বর দাবি আর্টিকেল 275 উল্লেখ নেই, যেটা রাজ্য সরকার কেন্দ্র সরকার পাঠিয়েছিল, রাজ্য সরকার যার উপর অবজারভেশন দিয়ে পাঠিয়েছে তার মধ্যে আর্টিকেল 275 এর উল্লেখ নেই। কাজে আমরা চাইছি কংগ্রেস দল এই আর্টিকেল 275 লাগু করুক রাজ্যের জন্য, আদিবাসীদের জন্য আমরা চাইছি। আর কি, সংবিধানের আরেকটা দাবি আমার আসামে রয়েছে, আমার সিকিমে রয়েছে, মেঘালয় মিজোরামে রয়েছে, ত্রিপুরায় নাই। কি, আর্টিকেল 371। Article 370 হচ্ছে to protect the rights and interests of the indigenous people of Tripura.
তাদের অধিকার সুরক্ষিত রাখার জন্য, তাদের ইন্টারেস্ট সুরক্ষিত রাখার জন্য অন্যান্য নর্থ ইস্টার্ন স্টেট যদি থাকে, তাহলে আমার 371 এ বিথি এর GHIJ অব্দি আছে। আমরা বলছি 371 কে তোমরা এই রাজ্যে চালু করো। আর কি ডাইরেক্ট ফান্ডিং ফ্রম দ্য সেন্ট্রাল টু দ্য এডিসি। এডিসির নাম আমরা চেঞ্জ করার দাবি করেছি। কি ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল। এটা শুধু ডিস্ট্রিক্ট কেন হবে? এটা কি একটা ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে সীমাবদ্ধ নাকি? প্রত্যেকটি ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে সেটা রয়েছে। কাজে এটা হওয়ার নাম হওয়া উচিত ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল। আর আমাদের দাবি কি? দীর্ঘদিন কংগ্রেস এই দাবিগুলোকে নিয়ে লড়াই করে আসছে। ককবরক ভাষাকে রোমান স্ক্রিপ্টে স্বীকৃতি দেওয়া হোক। এখানে কি দাবি? এতদিন কি বলতো সব রাজনৈতিক দল? ককবরককে অষ্টম তহসিল অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। আমি এদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने तय किया ठीक है हम कॉकबोरो को 8 शेड्यूल में अंतर्भुक्त करेंगे, तो आपका यहाँ पे लिपि ठीक हुआ है क्या? कौन सा स्क्रिप्ट में ये कॉकबोरो भाषा 8 शेड्यूल में अंतर्भुक्त होगा, इसका कोई लिपि तय हुआ है क्या? नहीं हुआ है ना, तो लिपि के लिए लड़ाई करो। আজকে আমি বলবো সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে, বিশেষ করে মথাকে, আমরা নভেম্বর মাসে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নভেম্বর মাসের শেষ দিকে কিংবা ডিসেম্বরের ফার্স্ট উইকে যখন শীতকালীন অধিবেশন দিল্লিতে বসবে পার্লামেন্ট, এই দাবি দাওয়া নিয়ে আমরা দিল্লি আদিবাসী ভাই বন্ধুদের নিয়ে আমরা দিল্লি ধর্নায় বসবো যন্তর মন্তরে। আমি অনুরোধ করব মথাকে, মথার সুপ্রিমোকে, যাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব ভালোবাসি, এই রয়্যাল প্যালেসকে কংগ্রেস সবসময় শ্রদ্ধা জানিয়ে এসছে, আজও জানায়। আমাদের শ্রদ্ধা ভালোবাসা হতো এই পরিবারের প্রেক্ষিতে। তাই তো এই পরিবারকে, রাজাকে এখানে এমপি বানিয়েছিল কংগ্রেস, মহারানীকে এমপি বানিয়েছিল কংগ্রেস, প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মা মাণিক্য বাহাদুরকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বানিয়েছিল সর্বভারতীয় কংগ্রেস, প্রদ্যোৎ কিশোর মাণিক্য বাহাদুরকে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারি বানিয়েছিল কংগ্রেস। কংগ্রেস তো স্বীকৃতি দিয়েছে পরিবারকে। আমাদের ভালোবাসা শ্রদ্ধা যেরকম আগে ছিল আজও তা অটুট রয়েছে। আমি তো ওনাকে এখনো কংগ্রেসের পরিবারের সদস্য হিসেবে গণ্য করে থাকি। এই মঞ্চ থেকে অ্যাপিল করব, এই মঞ্চ থেকে আজকে আমি অ্যাপিল করতে চাই, যথেষ্ট হয়েছে। মার্চ করে ফেলুন আপনার পুরো দলটাকে কংগ্রেস সাথে, আসল নেতৃত্ব দিন। আপনার ডানে বায়ে আমরা থাকবো, কথা দিয়ে যাচ্ছি। সভাপতির দায়িত্ব নিন, দলকে চালান সুন্দরভাবে। দু হাত তুলে আপনার জন্য সহযোগিতা হাত বাড়িয়ে দেবেন। আমরা সত্যিকার অর্থে মানুষকে আমরা ভালোবাসি। আমরা চাই আদিবাসী এলাকার মানুষ সমস্ত সুযোগ সুবিধাগুলো যেগুলো আজকে বঞ্চিত হচ্ছে, স্বাস্থ্য, শিক্ষা থেকে শুরু করে বেসিক এমিনিটিস, পানীয় জল, বিদ্যুৎ, সমস্ত দিক দিয়ে আজকে আদিবাসী এলাকার লোকজন পিছিয়ে রয়েছে। ভাগ্যিস কর্মসংস্থান তো বলতে স্তব্ধ। ভাগ্যিস কংগ্রেস ইউপিএ সরকার, মনমোহন সিং এর সরকার MGNREGA চালু করেছিল। আজকে গ্রামীণ অর্থ ব্যবস্থা যতটুকু যা আছে শুধু ওই MGNREGAর উপর টিকে রয়েছে। কংগ্রেস বনের অধিকার আইন দিয়েছে, MGNREGAর আইন তৈরি করেছে, ঐতিহাসিক আইন। স্বাস্থ্যের অধিকার দিয়েছে, খাদ্যের অধিকার দিয়েছে। আজকে যে BPL, APL, অন্তোদয় সবকিছু কংগ্রেসের দেন। গ্রামীণ রাস্তা
বিদ্যুতীকরণ, সবকিছু তো কংগ্রেসের নাম পাল্টিয়েছে এরা শুধু। ইন্দিরা আবাস যোজনাকে প্রধানমন্ত্রী আবাসন যোজনা নাম পাল্টিয়েছে। গ্রামীণ বিদ্যুতীকরণ যোজনা রাজীব গান্ধী নামে ছিল, দীনদয়াল উপাধ্যায়ের নাম করেছে। শুধু নামই তো পাল্টেছে, আর কি করেছে? একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত বলুন, একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত বিজেপিকে নেতৃত্বকে বলতে বলুন। সারা ভারতবর্ষের জনগণের জন্য তারা শুরু করতে পেরেছে নাই। এই 10 সালে কি পরিবর্তনটা কি এসছে? এই যে 10 সাল নরেন্দ্র মোদী সম্পূর্ণ করতে যাচ্ছে, যার জন্য ভারতবাসী প্রস্তুত হয়ে লেগেছে, আমরা কি পেয়েছি এই 10 বছরে? আগে সাংবাদিক বন্ধুরা আমাদের মনমোহন সিংকে প্রশ্ন করত, সাংবাদিক সম্মেলন হতো। 10 বছরে একটা সাংবাদিক সম্মেলন করেনি। মন কি বাত। আগে যখন আন্দোলন হতো, কিষাণ, শ্রমিক, মেহনতি মানুষ যখন ন্যায্য দাবি দামে আন্দোলন হতো, কংগ্রেস মনে করত এটা গণতন্ত্রের একটা প্রক্রিয়া, এতে দেশ সমৃদ্ধশালী হবে। আর যদি এখন গণতান্ত্রিক পদ্ধতির আন্দোলন করেন, ইয়ে সব দেশদ্রোহী, কিষাণ দেশদ্রোহী, শ্রমিক দেশদ্রোহী, ন্যায্য দাবি দামে আন্দোলন করা যাবে না। এটাই হচ্ছে বিজেপির তাদের আদর্শ এবং নীতি। দেশটা রসাতলে যাচ্ছে, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে চরম ব্যর্থতা দেখা দিয়েছে। 70 সাল মে क्या किया? এই 70 সালে 55 লক্ষ হাজার কোটি টাকা ঋণ করেছিল ভারত সরকার। আর এই 10 বছরে নতুন ভাবে আরো 100 লক্ষ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে মোদী সরকার। আমরা ঋণে ডুবে রয়েছি। যেরকম ভাবে আমাদের রাজ্যে এসে কি বলছিল, আগেকার সরকার 13,000 কোটি টাকা ঋণ রেখে গেছে। তাদের এই 6 বছরে, 6 বছর হয়নি, এই 5.5 পৌনে 6 বছরে এই 13,000 কোটি থেকে এখন এটা প্রায় 23,000 কোটি টাকা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ঋণে আমাদের রাজ্যে। যেটা চলছে লুটপাট, গ্রাম পাহাড়ে কাজ নেই, মুষ্টিময় নেতৃত্ব লুটে ফুটে খাচ্ছে। এর জন্যই কি ক্ষমতায় মানুষের উপর বিশ্বাস নেই। পুলিশ একটা অংশ, প্রশাসনের একটা অংশ, যারা আজকে অবৈধভাবে মানুষের গণতান্ত্রিক আওয়াজকে স্তব্ধ করে দিতে চাইছে, আজকে এই অংশটা সক্রিয়। চারিদিকে শ্মশানের শান্তি, কাজ নেই, মানুষের দেওয়ার মতো কোন মানসিকতা নেই, কর্মচারীরা বঞ্চিত, কৃষকরা ডিপ্রাইভ, শ্রমিক কাজ পায় না, গ্রামে গঞ্জে হরতালে অনারে দিন কাটাতে হচ্ছে। আর এই মুষ্টিময় কিছু নেতা পাহাড় পরিমাণ টাকা, অট্টালিকা, গাড়ি, ব্যাংক ব্যালেন্স এই করেই যাচ্ছে। এই জায়গা থেকে বের করে আনতে হবে রাজ্যটাকে। অনেক ধন্যবাদ জানাই ওই তাপস ত্রিপুরা একটা ছেলে, এই যে ফ্ল্যাক্সটা দেখছেন, এই ফ্ল্যাক্সটা পেছনের ব্যাকড্রপটা এ লিখে এনেছে জোলাইবাড়ির একটা ছেলে। আমরা আজকে তার কথাটাকে আমরা এখানে দিয়েছি। কি এটা? Congress is India, that is Bharat. Congress party always stood for the rights of the indigenous people. প্রথম যে দুটো লাইন এর মধ্যে লেখা হয়েছে, কংগ্রেস পার্টি অলওয়েজ স্টুড ফর দ্য রাইটস অফ দ্য ইন্ডিজিনিয়াস পিপল। একমাত্র কংগ্রেস দল এই আদিবাসী তাদের অধিকার রক্ষার্থে কংগ্রেস বরাবরই লড়াই করে যাচ্ছে। দ্বিতীয় লাইনটা কি? The indigenous people have now realized
that the dreams can only be cherished by Congress. এখন আদিবাসীরা উপলব্ধি করছে তাদের যে স্বপ্ন, এই স্বপ্নটা সাকার করতে পারে একমাত্র কংগ্রেস। তৃতীয় লাইন, thus decided to join Indian National Congress through mass joining program. তাই মাস জয়নিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি কংগ্রেস দলে যোগদান করার জন্য। পানি পিলানা ইয়া পানি জল দো। কাজে আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করবো না। সর্বশেষ, রাহুল গান্ধী আজকে আমাদের কংগ্রেস সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির ওয়ার্কিং কমিটির একটা রেজলিউশন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। The Congress Working Committee also underlines the stubborn refusal of the Modi government to conduct a caste census. This refusal in the face of universal demand has exposed the BJP's lack of commitment to social and economic justice and its bias against the backward classes, Dalits and tribal people. In this context, the CWC also called for increasing the existing upper limit of reservations for scheduled caste, scheduled tribes and OBCs. Congress ছাড়া গতি নেই, কংগ্রেস ছাড়া দেশ অচল, কংগ্রেস ছাড়া গণতন্ত্র দুর্বল। কাজে চলুন সারা দেশের সাথে আমরা গা মিলিয়ে দিই, তাদের দেখানো পথে আমরা পথ চলা শুরু করি। সবাই মিলে বলুন, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। রাহুল গান্ধী, রাহুল গান্ধী, সোনিয়া গান্ধী, মল্লিকার্জুন খাড়গে। একশো 25তম সংবিধান সংশোধন, 125th অ্যামেন্ডমেন্ট বিল, এটা পার্লামেন্টে পাস করার জন্য যে সমস্ত নেতৃবৃন্দরা, বিশেষ করে যারা ইদানিংকালে কেন্দ্র সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছে, তাদের দাবি দেওয়াকে সামনে রেখে আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলতে চাই। এটা আপনাদের দোষ না, আপনাদের দাবি ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর দাবি, একদম কারেক্ট, আমরা সমর্থন করি। আমাদের দাবির মধ্যে রয়েছে ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর দাবি। কিন্তু এই যে ত্রিপুরা সরকার যেই কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট বিলের জন্য যে কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রস্তাব পাঠিয়েছিল এবং রাজ্য সরকারের যে মতামত, সেই মতামতের ভিত্তিতে কোথাও ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর উল্লেখ নেই। এখানে আর্টিকেল 280 কথা বলা হয়েছে, 280 কথা বলে এখানে সিএ একটা আরেকটা ক্লজ অ্যাড করা হয়েছে। আমরা যদি কনস্টিটিউশনের 280টা যদি আমরা বলি, অর্থাৎ ফিনান্স কমিশন, আমি ছোট্ট একটা জায়গা করছি, the president shall within 2 years from the commencement of this constitution and thereafter at the expiration of every 5th year or as such earlier time the president consider necessary by order of constituted finance commission, which shall consist of a chairman and 4 other members to be appointed by the president. Number 2, Parliament may by law determine the qualification which shall be requisite for appointment of members of the commission and the manner in which they will be selected. 3, it shall be the duty of the commission to make recommendation to the president as to the distribution between the union and states of the net proceeds of taxes which are to be or may be divided between them under this chapter, and allocation between the states of the respective share of such proceeds. B,
the principles which should govern the grants in aid of revenues of the states out of the consolidated fund of India. এই consolidated fund of India জায়গায় আপনাদেরকে কি করছে, এখানে CA দিয়ে বলছে যে এখানে বলছে the measures needed to be augment the consolidated fund of state, মানে আপনাদের অর্থটা কনসোলিডেটেড ফান্ড অফ স্টেট থেকে আবার রাজ্য সরকার কাছে অর্থ আবার আপনাদের ভিক্ষান্তি মনোভাব নিয়ে রাজ্য সরকারের কাছে বারবার দাবি করতে হবে। রাজ্য সরকার তারপর আপনাদেরকে রাজনৈতিক কারণে এই লেজিটিমেট ডিমান্ড গুলো আপনাদের ফুলফিল করা হবে না। কাজেই কংগ্রেস দল কি বলছে, কংগ্রেস দল 280 ক্লজ 3B দাবি করছে। তাহলে কেন্দ্র থেকে সরাসরি অর্থটা আমাদের এডিসি হাতে যাবে। আর কি আর্টিকেল 275 অফ দ্য কনস্টিটিউশন, আমরাও তো কনস্টিটিউশনের সলিউশন চাইছি। আমরা পরিষ্কারভাবে কি কি আর্টিকেল আমাদের রাজ্যে প্রযোজ্য আমরা ব্যাখ্যা দিচ্ছি। আমরা শুধু একটা ভেগ ওয়ার্ড কনস্টিটিউশনাল সলিউশন চাইয়ে हमको, আমরা শুধু এই কথাগুলো বলছি না। কনস্টিটিউশনাল সলিউশন আর্টিকেল 275 কি বলছে, provided grants from the union to certain states, provided there shall be paid out of the consolidated fund of India as grants in aid of revenues of a state, such capital and recurring sums as may be necessary to enable the state to meet the cost of such schemes of development as may be undertaken by the state with the approval of the government of India for the purpose of promoting the welfare of the scheduled tribes in that state or raising the level of administration of the scheduled areas therein to that of the administration of the rest parts of that state. আমাদের তৃতীয় নম্বর দাবি আর্টিকেল 275 উল্লেখ নেই, যেটা রাজ্য সরকার কেন্দ্র সরকার পাঠিয়েছিল, রাজ্য সরকার যার উপর অবজারভেশন দিয়ে পাঠিয়েছে তার মধ্যে আর্টিকেল 275 এর উল্লেখ নেই। কাজে আমরা চাইছি কংগ্রেস দল এই আর্টিকেল 275 লাগু করুক রাজ্যের জন্য, আদিবাসীদের জন্য আমরা চাইছি। আর কি সংবিধানের আরেকটা দাবি আমার আসামে রয়েছে, আমার সিকিমে রয়েছে, মেঘালয় মিজোরামে রয়েছে, ত্রিপুরায় নাই। কি আর্টিকেল 371, আর্টিকেল 370 হচ্ছে টু প্রোটেক্ট দ্য রাইটস এন্ড ইন্টারেস্ট অফ দ্য ইন্ডিজিনিয়াস পিপল অফ ত্রিপুরা, তাদের অধিকার সুরক্ষিত রাখার জন্য, তাদের ইন্টারেস্ট সুরক্ষিত রাখার জন্য। অন্যান্য নর্থ ইস্টার্ন স্টেট যদি থাকে তাহলে আমার 371 A, B, C, D, F, G, H, I, J অব্দি আছে। আমরা বলছি 371 কে তোমরা এই রাজ্যে চালু করো। আর কি ডাইরেক্ট ফান্ডিং ফ্রম দ্য সেন্ট্রাল টু দ্য এডিসি, এডিসির নাম আমরা চেঞ্জ করার দাবি করেছি। কি ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল, এটা শুধু ডিস্ট্রিক্ট কেন হবে? এটা কি একটা ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে সীমাবদ্ধ নাকি? প্রত্যেকটি ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে সেটা রয়েছে। কাজে এটা হওয়ার নাম হওয়া উচিত ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল। আর আমাদের দাবি কি, দীর্ঘদিন কংগ্রেস এই দাবিগুলোকে নিয়ে লড়াই করে আসছে। আজকে আমি বলবো সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে, বিশেষ করে মথাকে, আমরা নভেম্বর মাসে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নভেম্বর মাসের শেষ দিকে কিংবা ডিসেম্বরের ফার্স্ট উইকে যখন শীতকালীন অধিবেশন দিল্লিতে বসবে পার্লামেন্ট, এই দাবি দাওয়া নিয়ে আমরা দিল্লি আদিবাসী ভাই বন্ধুদের নিয়ে আমরা দিল্লি ধর্নায় বসবো যন্তর মন্তরে। আমি অনুরোধ করব মথাকে, মথার সুপ্রিমোকে, যাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব ভালোবাসি, এই রয়্যাল প্যালেসকে কংগ্রেস সবসময় শ্রদ্ধা জানিয়ে এসছে, আজও জানায়। আমাদের শ্রদ্ধা ভালোবাসা হতো এই পরিবারের প্রেক্ষিতে। তাই তো এই পরিবারকে, রাজাকে
এখানে এমপি বানিয়েছিল কংগ্রেস, মহারানীকে এমপি বানিয়েছিল কংগ্রেস, প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা মাণিক্য বাহাদুরকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বানিয়েছিল সর্বভারতীয় কংগ্রেস, প্রদ্যুৎ কিশোর মাণিক্য বাহাদুরকে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারি বানিয়েছিল কংগ্রেস। কংগ্রেস তো স্বীকৃতি দিয়েছে পরিবারকে। আমাদের ভালোবাসা শ্রদ্ধা যেরকম আগে ছিল আজও তা অটুট রয়েছে। আমি তো ওনাকে এখনো কংগ্রেসের পরিবারের সদস্য হিসেবে গণ্য করে থাকি। এই মঞ্চ থেকে এপিল করব, এই মঞ্চ থেকে আজকে আমি এপিল করতে চাই, যথেষ্ট হয়েছে। মার্চ করে ফেলুন আপনার পুরো দলটাকে কংগ্রেস সাথে, আসল নেতৃত্ব দিন। আপনার ডানে বায়ে আমরা থাকবো, কথা দিয়ে যাচ্ছি। সভাপতির দায়িত্ব নিন, দলকে চালান সুন্দরভাবে। দু হাত তুলে আপনার জন্য সহযোগিতা হাত বাড়িয়ে দেবেন। আমরা সত্যিকার অর্থে মানুষকে আমরা ভালোবাসি। I'm so sorry, I got not coming straight from it. Thank you so much, sir. You have to thank Rajeshwar. Sure. Thank you, sir, as well. Our anti-corruption forum. मुझे बहुत दुख लगता था जब मैं अगरतला में कोई बोलता था रिगनाई को पासरा, बेरमा को शिधौल। आज हम लोग कोई भी हो, एटलीस्ट टुडे द Tiprasa community has started showing that we are as powerful as we were, and we are no longer going to tolerate insult on our community, irrespective of which organization, which party, what is your surname. We have to have that sense of self-respect. जब मैं खानसा बोलता हूं, खानसा वोट के लिए नहीं बोलता हूं, खानसा इसके लिए बोलता हूं कि हम कहीं भी हो, कोई भी आपका सरनेम हो, कोई देवबर्मा हो, कोई जमातिया हो, कोई उच्चोय हो, कोई मूरा सिंह हो, कोई तोताराम हो, लेकिन हमको अपना कम्युनिटी को सामने रखना है, क्योंकि हमारा कम्युनिटी पीछे है। वी हैव टू स्पीक एज अ यूनाइटेड वॉइस। खानसा उसको बोलते हैं। खानसा का ये आज जब कनाडा के संग इंडिया का प्रॉब्लम हो रहा है, आई एम इंडियन, मैं भारतीय हूं, आई सपोर्ट माई गवर्नमेंट। अगर कल कोई पाकिस्तान के संग कुछ हो या बांग्लादेश के संग कुछ हो, मैं पहले चाइना के संग कुछ हो, अरुणाचल में, आई विल सपोर्ट माई कंट्री because I am an Indian, I am a Bharatiya. But I also, अगर कहीं भी कोई भी तिपरासा के साथ अन्याय हुआ या डिस्क्रिमिनेशन हुआ, then it is my duty to first speak for my people and then speak about other things. कुछ गलत बोल रहा हूं, तो मैंने ये किया। कभी कभी एक दूसरे से झगड़ते हैं, लेकिन मैंने एक चीज सीखा है, यू शुड नेवर स्टॉप लविंग योर पीपल। यू कैन फाइट, यू कैन क्वारल इन अ फैमिली, झगड़ो, कभी कभी विकास से मेरा झगड़ा है, कभी कभी रेलवे के हम लोग झगड़ते रहते हैं, लेकिन आई हैव नेवर स्टॉप लविंग, यू नो। क्योंकि आज हम इंसान क्यों है? वाई आर वी ह्यूमन? बिकॉज वी हैव द एबिलिटी टू लव ईच अदर। जिस दिन हमारे अंदर से नफरत आ जाएगा और मोहब्बत चला जाएगा, हमारा पूरा आउटलुक ही चेंज हो जाएगा। हम ये वी आर द सन ऑफ द सॉइल और द डॉटर ऑफ द सॉइल, हानि बिसा, एंड वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी to change the way we think. You all are all professors, assistant professors, some of you all are academicians. We have Honorable Minister here, we have the Honorable Member of Parliament here, I am there. We may not agree on many things,
but you should put pressure on us to agree for the future and the survival and the existence of the Tiprasa community. That pressure you should keep on us all the time. That is your job as intellectuals, academicians, professors. You should tell us, stop fighting with each other. Speak in one voice for your community when you are outside Tripura, when you go to Delhi, when you go and meet the leaders. We should speak in one voice, because if we fight divided, we are not going to get anything. अलग अलग आवाज में बात किया तो कुछ नहीं मिलेगा. तो आपका ये दायित्व बनता है, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सबको आपको प्रेशर डाल के एक आवाज में बात करने के लिए बोलिए. क्योंकि आप लोग तो, जैसे रेवती मुझे कह रहा था, आप लोग को पूरी जिंदगी के लिए आप प्रोफेसर्स और पीएचडी होल्डर्स बन गए. पॉलिटिकल लाइफ राजेश्वर जानता है, 5 साल के बाद कोई जीतता है कि नहीं जीतता. लेकिन हमको अपना अधिकार के बारे में बात करें. वी हैव टू स्पीक फॉर आवर राइट्स. यू नो, पावर और राइट्स में एक फर्क है. पावर हमेशा आपके साथ नहीं रहे. मेरा फैमिली ने त्रिपुरा में 1000 साल तक राज किया. एक समय आया जब अपने ही राजबाड़ी में बाहर के लोग आके बैठ गए, हम लोग हटा नहीं सके. 1974 में TRR अलाव एक्ट को इनैक्ट किया गया. ओवरनाइट हमारे तिपरासा लोग, रॉयल फैमिली के लोग को भी एक रात में हम लोगों को भूमिहीन किया गया, क्योंकि हमारे पास राइट्स नहीं था. डुम्बुर में हमें हटाया गया क्योंकि हमारे पास वहां में जो रहते थे रियांग, त्रिपुरा, जमतिया, उनके पास राइट्स नहीं था. इसको बोलते हैं राइट्स. आज अगर मेरे आई वाज टॉकिंग टू डॉक्टर जमतिया, कॉक तिपरा में कोई भी तिपरासा लैंग्वेज में अगर हमको लिखना है, वी नीड to write in a language we don't want to write. So she says that we should write in a script which is acceptable. लेकिन ये स्क्रिप्ट क्या होगा, ये चुनने का हमको राइट नहीं है. पावर क्या है? इलेक्शन में जीते, एमडीसी कोई बन गया, कोई ईएम बन गया. मेरे पिताजी भी एमपी बने, आज रेवती है. बाजूबन रियांग भी एमपी था, मिनिस्टर मेवानी था, आज विकास है. नागेंद्र जमतिया भी थे, श्यामाचरण त्रिपुरा एमएलए थे. लेकिन वो पावर है. पावर 20 लोगों को मिलता है, कभी कभी 25 लोगों को मिलता है. अधिकार 14 लाख तिपरासा को मिल जाए तो वो 20-25 तिपरासा जो पावर में है उसको भी अधिकार मिलेगा और पावर मिलेगा. दैट इज माई आइडिया. और मेरा स्पीच पॉलिटिकल नहीं है, मेरा स्पीच है ही नहीं. मेरा एक दरख्वास्त है, इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू. वी आर ऑल ग्रोइंग ओल्डर. विकास इज नॉट वेल ऑल्सो. यू सेइंग ही वाज अनवेल, एम्स में थे वो. मैं भी बीमार हूं. हम लोग कब तक ये बात बोलते रहेंगे? घर बनाना, दोहा को एक रखना, थांसा लाना बहुत मुश्किल. घर को तोड़ना, परिवार में झगड़ा लगाना, थांसा तोड़ना बहुत आसान है. आप डिसाइड कीजिए. इफ द तिपरासा सोसाइटी हैज टू सर्वाइव, दोहा हैज टू सर्वाइव, डू वी नीड थांसा और डू वी नीड टू फाइट विद ईच अदर? यहां में गुरुई लोग हैं, वहां में बुमा लोग हैं. Have we done enough for the women? Women's reservation bill पास हुआ. मैंने आज तक एक भी तिपरासा, मेरे पार्टी से कोई कहीं से भी हो, सोसाइटी के लीडर को नहीं लेता कि बोला वेरी वेल डन, गुरु को अधिकार मिलना चाहिए. तो हम लोग भी कैसे आगे बढ़े? इफ यू कीप द women behind, हम लोग तालिबान हैं. आप ये कपड़ा नहीं पहन सकते हो, आप उसके साथ बात नहीं कर सकते हो. ये लाइक तालिबान.
कोई भी प्रोग्राम हो, हम लोग का पूरे लोग आके यहाँ में ममिता डांस करेगा, वजागिरी डांस करेगा। हम लोग भारत माता बना के रखते हैं, लेकिन भारत माता को कोई अधिकार नहीं है। आज प्रॉपर्टी में, संपत्ति में औरत को कुछ मिलता है? तो अगर Tiprasa society has to move ahead in life, we have to stop treating women like Barbie dolls. We have to give them actual power, and actual power on land and financial power. And I am saying this to you. I have 4 sisters, I have a mother. We have to do this. Otherwise, कोई भी सोसाइटी आगे नहीं बढ़ेगा। और परिवार को एक रखने वाला मां होता है, बहन होता है, किसी का बीवी होता है। So intellectuals of Tripura should also see how intellectual they are when they treat their wives properly, when they treat their sisters properly, when they treat their mothers properly. हम इंटेलेक्चुअल बन गए, हमारे पास डिग्री आ गया, लेकिन घर में मैंने अपने माँ, अपनी बीवी, अपनी बहन को इज्जत नहीं दी। अपनी बेटी को बोला तुम्हारा ही उम्र हो गया है, तुम शादी करो। तो हम क्या खाप के इंटेलेक्चुअल? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनली, अच्छा, औरत लोग जो बुरे लोग हैं, हम ठीक बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? आपको पावर देने का बारे बात कर रहा है, गलत बोल रहा है कि ठीक बोल रहा है? ठीक बोल रहे हैं, थोड़ा जोर से बोलो। चुपचाप रहा तो कभी कुछ नहीं मिलेगा। अपना अधिकार के लिए आपको जोर से बोलना पड़ता है। ठीक ही गलत? नहीं, और सुनाई दो। ठीक ही गलत? अभी ठीक बोल के वापस मेकअप करने से नहीं होगा। आपको अपना अधिकार के लिए फाइट करना पड़ेगा। यू हैव टू फाइट फॉर योर राइट्स। एंड ऑल ऑफ अस Tiprasas, we have to speak and we have to fight for our survival and existence. हानि गुस्सा बोलने से नहीं होगा। हमको एक दूसरे से कम लड़ना है, क्योंकि जब हम लोग लड़ते हैं तो हंसता कोई और। मैं ये सीख गया हूं, इसके लिए आई डोंट वांट टू फाइट, आई वांट टू स्प्रेड लव एंड आई वांट टू गिव समथिंग टू माय पीपल. And my aim in life is no longer to be a political leader. मैं अपनी माँ को एक बात बोल रहा था परसों। माँ, पैसा दादा से आया, महल बाप ने दिया, आपने हमको खाना दिया, सर के ऊपर छत दिया, शिक्षा दिया, सब मिला है मुझे। लेकिन एक चीज जिंदगी में आपको खुद कमाना पड़ता है, वो है अच्छा नाम। वो बाप दादा से नहीं आता है। और मैं जानता हूं कि मेरा अच्छा नाम तब आएगा, मेरा अच्छा नाम तब आएगा जब एक गरीब Tiprasa बोलेगा, हाँ बुबागरा ने कुछ तो दिया। ये आपको ऐसा नहीं मिलता है, इसके लिए आपको खुद काम करना पड़ता है। मेरा कर्म हो गया, एंड आई एम स्टिल ट्राइंग टू डू समथिंग। और मैं आप सबसे आई आस्क यू फॉर योर कोऑपरेशन, आई आस्क यू ऑल फॉर योर कोऑपरेशन, एंड आई आस्क यू टू रिमेन यूनाइटेड, बिकॉज इफ यू आर नॉट यूनाइटेड, जो मणिपुर में हुआ है, जो वायलेंस हुआ है, मैं ऐसा वायलेंस त्रिपुरा में नहीं देखना चाहता। जो सोसाइटी डिवाइड हुआ है रिलीजन के नाम में, कम्युनिटी के नाम में, जो भाई भाई एक दूसरे से लड़ रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, रीजन क्या था? रीजन तो सब भूल गए, लेकिन आज एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। आई डोंट वांट दैट टू हैपन इन माय स्टेट ऑफ Tripura. I appeal to all of you once again, and I request the Tripura Academicians Forum. You have done a wonderful job, and next time आप फिर से बुलाएंगे, मैं जरूर आऊंगा। সকলকে তো মঞ্চে আমরা তুলতে পারবো না, আপনারা ভালো করেই জানেন। যে সমস্ত নেতৃবৃন্দ গোটা কয়েকজন আপনাদের জয়নিং এর মাধ্যমে আমাদের ভলান্টিয়ার্স আপনাদেরকে
আমাদের দলীয় উত্তরীয় পড়িয়ে বাকিদের বরণ করে নেওয়া হবে। কিন্তু যারা যে সমস্ত নেতৃবৃন্দরা রয়েছেন, প্রাক্তন মন্ত্রী, বামপন্থা আদর্শে বিশ্বাসী মনিন্দ্র রিয়াং সাহেব সহ যে সমস্ত নেতৃবৃন্দরা এখানে এসছেন, তাদের কয়েকজনকে আমি মঞ্চে অনুরোধ করছি, আপনারা মঞ্চে উঠে পড়ুন। প্রদেশ কংগ্রেস মাননীয় সভাপতি, সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সম্পাদিকা আপনাদেরকে আমাদের দলে বরণ করবেন। তিপ্রামথা সিপিএম, ভারতীয় জনতা পার্টি এবং তৃণমূল কংগ্রেস থেকে যে সমস্ত নেতৃবৃন্দরা এখানে এসছেন, আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি, দয়া করে মঞ্চে, সকলকে আমরা জায়গা করে দিতে পারবো না, আপনারা দয়া করে উঠুন। মলিন জামাতিয়া মহাশয়কে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। ঠিক তেমনি আরো যে সমস্ত জায়গা থেকে নেতৃবৃন্দরা এসছেন, দয়া করে আপনারা মঞ্চে উঠে পড়ুন। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত, ভৃগুরাম রিয়াং সাহেবের পরিবার আজকে এখানে উপস্থিত হয়েছেন। সকলকে আমরা বরণ করে নিচ্ছি। ভলান্টিয়ার্সদের বলবো, যারা এসছেন আমাদের আদিবাসী মায়েরা, বোনেরা, কর্মী বন্ধু, ভাই বন্ধুরা, সকলকে আপনারা বরণ করে নিন। সকলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ুন। আপনাদের মাধ্যমে আমরা সকলকে বরণ করে নিচ্ছি। আজকে ঐতিহাসিক দিন, শান্তির দূত, অহিংসার পূজারী মহাত্মা গান্ধীর জন্মতিথি। এই পবিত্র দিনে জাতীয় কংগ্রেস আপনাদের আগমনে এবং কংগ্রেস দলের যোগদানের প্রেক্ষিতে জাতীয় কংগ্রেস কংগ্রেস দল আরো মজবুত হবে। কংগ্রেস দল মজবুত হওয়া মানে গণতন্ত্র মজবুত হবে। প্রতিবাদের ভাষা আন্দোলনের ধার আরো তীব্রতা লাভ করবে। আমার বিশ্বাস আগামী দিন আপনাদের সহযোগিতায়, আপনাদের আশীর্বাদকে পুঁজি করে আমরা নতুন একটা দিগন্ত আমরা শুরু করতে পারবো এই রাজ্যে। নন পলিটিক্স, নন অর্গানাইজেশন বিसिंथि गयो सिनि जों भुबाग्रा बाय थामजागा नरक जागा आसुग्रिनि माबागै नरक बेलाय थांबाय कारण नरक बिसिंथि जत किछु खाइबो पलिटिक्स बिसिं जत किछु खाइबाया नरक जोंनो थामजा जागा आसुग्रिखा थासिं सिनि प्रतिबाबुजि थाका बुनि प्रसंग सानि टिफिन बयठकखौनो होनो चा बयठकखौनो होनो सिनि प्रसंग जों चा लोंग्राखौनो जों बाङै बयठकखौनो होननानै जों आखुलाय कक्सलायमोन सिनि दफानो बुदैखाबो सिनि आगुगैमान सिनि दफा ताङै आगुगैमाया दं बुनि दफा आगुगै थांगा सिनि दफा खराखासाय दं जों नरनि बिसिंथि गयो नरंखा सिनि 온전하니 절도니 사이 구속사도원으로 가자 절도니 사이 인사 저 미니스터만 오겠도 저 절도니 시야 너로 저는 가이드라인이지 신이도 갔다고 패러는 날 신이도 그런 어떻게 하고 이러는 날 너로 저는 가이드라인이지 좀 절도 자가 시야 보는 거는 근데 너로 신이도 하니 베레인 난국만이 자감으로 가속사 베레인 난국만 자가 속사 문이도 베레 오래 하고 그 탐자 신이
sini to parok sing pro kasai to sum tabo ministry to reboti babu to dilio norok phaidi suggestion dili singno sini to phani babu sing tuma phaina nang norok phaidi sumai malai phaidi sumai asu phaidi sumno ni logi to sini to phani logi to sum 저 단자 가에 무가라니 야 비싱티 가에 숑노 숑노에 단자 무가라니 뭐 단자 무가라 어찌 보도 바로 떠가고 있다나요 숑노 하고 있다나요 저 단자에 서는 담아 지금 또 하고 있는 거 지금 저 바쁘게 다 사고 기면 또 나오고 저 사이버로 정루고 하스 벤사 정탕우 저 폴리스 사이버로 정탕우 지금 또 바로 Masaya, manuya, lokuru, tikuru, hukuru. Tahu betul, bukan bukti kelaisan. Tahu betul, cuma norok ni bising dicara norok semua cair jadi, norok semua kali jadi. Cina tu apa ni bagi norok sama mak tangan. Semua sama tangan norok sama tangan. Cina ni cara norok, tahu cini, darah oleh pun itu norok. Baru pernah kesamu, norok cini. দিনাংনি ভবিষ্যৎ নরক সিনি আগামী দিনে ভবিষ্যৎ সিনি দফা তব বিশেষ করে সিনি চেরো আনি বসানি বসাপতি নি কম বসাই সাওজর বিসিঙ্গ হামিয়া দিগিল থামি তো ও তো ভালো ভাই মত হইছে বেলাই সায়া দিগি থাকতো হা তো ফরমা হাই দি তো মানে সিনি চেরো সিগো চেরো Monosik makas mana? Monosik makas agak mana? Ya rumahnya, jeng sama mata mana? Sini sererok, sini bersatu dirok, sini next generation je, taham mata mana mulai mau isu sih saya macam, musim kan sererok drugs addicted mudah. Celana lagi beri pasar apa? Soal orang tahu, ya baik. Komplit termata. Antum cakap ni celah besar usimin se drugs nala hme. Kendo moni logi beri besar mulai toh. Moni se makas sulane. Nor ni bising tikri. Nor Haidi cuma suggestion didi. Sini dah pernah bagi cinta mukanya namai. School tam pernah namai. Bawa college tam pernah namai. Bawa professor dormo namai 10 বছর হই আসুক তো ট্রান্সফার যাতা Bok profesor yang bilunya transfer zakat, mau semai malah jadi. Cuma tu solusi macam ni. Oleh kerana 2 bosor, 10 bosor, punishment di sana tu. So saya